ala en arti kañum kadi ka direct meɗen ɗo yaafo ɗon no moƴƴa ko tawata nane en heɓi interruption mo tawata ko indépendant de notre volonté mais ka solano tien ɓay en arti ɗo kañum kadi hari miɗo yewtude mi andinayi wondema hi ɓay en feƴƴi kañum madame Sarata Amigo Diallo ɗen arde kadi e ɓen tawɓe haray e apportananno goɗɗum fewndo tawno hari miɗo hatto jini ɓen ɓe mi yewtiduno e muɗum yewtigol amen ngol fuɗɗo taw message mo ɓe addi ka ɗerol mo tawata ɓe landiɓe faala yewtude haray e o wiyeteɗo tola on ko non woni ka bugodiraɗo yewtere nden ha min e maɓɓe min fuɗɗi yewtude pour la première fois mais mi faalete haray ɓannude ɓe ɗo ɓe hiwro en kamɓe kadi ɓe yewta en ma ɓe andintina en kamɓe ko honno ɓe fuɗɗori yiltitaneɓe question ara noon non ko honno ɓe fuɗɗi yirde toola pour la première fois konɗo yehi motivé ɓe ha ɓe décidi ɓe windanayi toola ɓe humpodira e makko yarli waranno ɓe fii yarli sattuno si tawi kañum kadi ara e sattuno ko honno ɓe warruno ñande kadi mi yewtuno kon ɗum wonno ko ɓe faamuno e yewtere amen nden ɗo haray yiɗen jonnude ɗo yewtere nden monsieur Diallo Modi Mahmoudou haray ko saɗi maɓɓe ko tooli ɗen udditande ɓe micro mi salmini enen wonɓe ɓen ka ɗerol ɗo fof min ko Mamoudou Diallo mi wiyete mi salmini wonɓe ɓen ɗo wonɓe ndarude maintenant e ndaroyoɓe si feƴƴi mi fuɗɗoray weltanagol ma an Tola e wonɓe ɓen ɓaawo ma fof simi andintina simi hollita jama ko honno humpodirɗen ko honno waɗi ha humpodirɗen e gila humpodirɗen ko honno alhaaliji ɗin sottiri miɗo wowi yiwde vidéo ji ma no feƴƴa heña kono mi ƴettali tan ndarugol mum hari ɓa vidéo ji buy haray no feƴƴa Facebook mo kala no wolde ko no ɗuuɗi pandi ka watayno de anda ko kono ko yewtunoɗa kon fi ko feƴƴi kon tokunu ko on ɗon vidéo min ndaari ɓe jenti ko wonnoɗa yewtude kon fof mi tawi ko wonɗa yewtude kon jama on no tawa e piiji ko maapini min fi jama lagina on ila neeɓi ko honno komi miiji kon piiji ɗin ko yimɓe ɓen wawata wadde kon fi yo sattendeji ɗin ɗuyto enen kadi yi'en dambugal hedtingal seeɗa mi tawi ko an woni yewtude sifa ɗum ɗon hara koko jama ɓurɗo ɗuuɗude on kon famata ɓa buyno woodi no wonɓe yewtude woɓɓe no yewtude soso woɓɓe no yewtude maninka woɓɓe no yewtude français yewtoɓen français na buy famata ko ɓe yewtata kon jama ɓurɗo ɗuuɗude on famata français an a yewta e français yewta pular wonde watta ɗon soso seeɗa donc mi inni oɗo watti ɗon ko wonɗa yewtude ko mi ndaari mi tawi min on wondanimi e ko selli no nandi e ko selli ko nafata jemmi on donc mi watti ndaarude ha minni bon joni mi ndaaray si en humpodiray jonnidiren haqqillaji ba min mi yewtata ka public miɗo tawa noon e diisodireji buy ko ɗum waɗi si mi ƴetti contact e mon mi sikki telen entre le 15 et le 20 décembre mi naka page tooli mo ka toola directement mi windi ko mi ɗaɓɓitu page ma on am mi naɓanma message minni miɗo faala yen humpodir mi jooɗi mi sabbi wonnoy ɗon ha effectivement contact ɗami haalduɗen a nodday nodduɗami ka messenger yewtuɗen seeɗa halduɗen awa joni en yewtitido e on tuma kadi ɓa miɗo tawa mojobaji menen ara meɗen ɗaɓɓa ɓe men gollidata kadi kono mi yiyataki ko mojobere honde mi woni mi landaki ko mojobere honde wonɗa laati ɗon seeduɗen nden ñande haalduɗen en yewtito e kadi waɗoyɗen programme
eden balde don artuda yang yo fuddi den yewtude de ko adine yewtude kon juutano fota kono dimmun dum juutuno buy wanno au moins 35 minutes den yewtude hollituɗami ko honno ɓa waɗani équipement contrandi ko honno yiru ɗon yeru ko humpondirɗen kon enen ɗiɗo ila ɗon en humpodiri piiji buy en échange piiji buy en jonnidiri haqqille laabiji buy wonde en jonnidira haqqille ɗo yo a waɗu live ma on si live no woodi e samedi en humpodira e mercredi ma jeudi laabiji buy hiɗen yewta ko yoni 2 heures de temps ittude 21 heures ha 23 heures ara hiɗen yewtude si mi yi information ji ɓa mi janngay piiji buy nokkeeli buy mi janngay mi tasko yeru haqqille ko mari kon mi tasko e piiji ko mi andi ɓa haray yimɓe buy ka ɗerol ɗo woɓɓe ɓen ko sukaaɓe min miɗo andi piiji buy ko feƴƴi ka men ɓa mi golli toon si mi yalti mi golli ka men si mi yalti men toon miɗo andi piiji buy no feƴƴirta no wonno feƴƴirde nder toon sabu golle ko mi waɗi kon toon awa mi tawi yo mi sino woodi ka mi waawi wallitaade e cippiro ko jama on jokki kon ɓa enen ka leydi ndin wi'ano lagine ko en wiyaali en innata wiyaali alhamdulillahi kono tampere ɗum ɗon hiɗe wondi ko hay yennuɗo yaay mum tampirtano guine en tampiri noon joni si tawi mi juutini o yaafoto aray naɓen haaɗo si tawi ara no woodi landawol goo kadi ara miɗo heɗiti mi waɗa pause moɗon ɗo mi jonnude ɗo balde bole yewtere nden mi ɓurta ɓanginde ɗo ɗi tawata no gasa on ɓanginal moƴƴa mais non ju haalan sabu ko on tawɓe ko ruuɗiɓe moƴƴa tawɓe kadi no wirɗon noon sabu golle ɗe jokkuɗon ɗen e sabu duuɓi ɗi marɗon ɗin hara o yiɗata e yaltitugol e kene kono ɗum ɗon on monta wondema on ala wadde golle ko ɗum waɗi simiɗo frenude ɗo ko fipiiji tati yaltitiɗo on yiiɗo yimɓe ɓe tawata haray hiɓe wowno e yaltude ko ɓe tawɓe ko ɓe à l'aise ɓe yewti woɓɓe mo yiiɓe andiɓe wano sen fuɗɗorike sonnalte se hajja kadi sa gaya ɓe yalti ɓe waɗi goɗɗum e o direct o mo tawata on wattani ilay muɗum ɗum ɗon ko ɓe anda ɓen ko yiyaɓe ɓen non o yi kadi ɓe spikuɓe ɗo tawoɓe ɓen kamɓe hay e ko fayɓe maɓɓe ɓe woni ko attiri ɓe attention o e ngaro e noon ɗo joni e kañum balde bole mo tawata on kanko ina lagine on janɗi mo tawata kanko kadi o heɓi nafa harana cippiro ngon tun ko tawata en sendo dayɗo e muɗum kono mi insista moƴƴa e kañum monsieur Mamoudou Diallo ɗo ko min waddi no ɓe wiri on ɗon noon yewtere amen ara nder nde juutano fi on ɗum iɗen andi fewdo cippiro ngo waɗata hari Alpha Condé no woodi ɓe o acciti ɓe o saaki e hoore leydi ndin tawoɓe ko influenceoɓe tawoɓe woɓɓe ko espion ɓe woɓɓe go kañum kadi ko détournoɓe yimɓe e ko fokkita kon joni noon ɓeɗo fof hari no tawano e ɓe wonnoɓe men e contactude joni noon ko noon ti wata sendidirde guɓe e condi no wirte noon e pulal werna ɓe werneteɓe woɗoɓe woɗeteɓe hari ko on difficile choix mo men marno ɓeɗo contacti men e nder muɗum ɓe raɓɓinɗinani o yewtere nden ɓe yewtali ko onno haray poɗodiral jabodiral message ji amen si hande kadi noon mi heeɓi autorisation yewtidugol e maɓɓe dans un premier temps ɓay min yewti nde ñande mi andi ko ɓe faandi kon e ko ɓe faala kon min tawi ko sifa ɗum ɗo kañum kadi mi woni e waɗude particularité ko mi yiɗi kon e maɓɓe après ko tawi kon hara ɓe waɗi message ɓe waɗɓe ɗo fof goye mo kala ɗo so yiɓe ɗo suɓama hande ɗo c'est parce que kala e ɓeɗo impacti lutte on wallitike mais après ka tawi kon ɓe windi e pulal ko ɓe yewti kon kañum kadi gogo ɓe landaki lan question ji ko min woni hombo ko homɓe mi woni e gollitude donc mi andi ɓeɗo naarɓe ɗaɓɓugol information juuɗe am min kadi mi landaki ɓe dans les profondeur ko kamɓe woni homɓe buy kono ɓe yewti mi ɗin ɗi tawata kañum kadi hara ɓe yanana yewtugol no ɓe holliri noon ɓe yewti kamɓe kadi ɓe mari mojoɓe donc ara e anden ɗo
Guinée no wodi ɓe wonɓe yaltitide kene no waɗande en cippiro sifano mi yaltitiri ɗo ni mi ado mi yaltitide taw hari miɗo suuɗiti no wodi ɓen kadi wonɓe wadde cippiro ɓe tawata haray ɓe deƴƴi hiɓe ka nder niwre hiɓe ka nder gundo andaki ko ɓe woni e wadde kono hara ɓe waɗande en goɗɗum Modi Mamoudou ɓeɗo no tawa e ɓen nden ñande noon ɓay min yewti fi ko ɓe yewti ko welim mi hakkil an nangi mi yiltiti mi waɗanoy contrat ndi kono mi waɗanoyno contrat ndi équipe on ko andi ngolɓe ko mi yi kon diiso e maɓɓe kañum kadi ara yoɓe newnu ɓeɗo mi watta humponirde aray haala kam mi raɓɓinɗina ka ɗon par ce que en landoytoɓe kadi yeeso yoga e ɗin seedeji ma yoga e ɗen ɓe addunomen ɓe watti men e laawol e muɗum ko tawata wallitiki en hande ɗo en fof wallitoɗen ɓe aren no joni e balde bole ɗo balde bole kañum kadi on mo tawata men humpodiriɗo momi andidiri e mum sabu Sonnaltes ko Sonnaltes woni ko andini mi fi makko kankadi hari woni ɓippeɗade dambugal ngal fino wawa humpodirde am kono sabu kom tawi miɗo woni mefiyan ko mi jaɓali min humpodira ha ñande goo o wiyete ɗon ɗo Sonnaltes andinimi wondema yewtidi e makko andinimi ko neɗɗo ina robot o andinimi kañum kadi e nder ko ɓe yewti ko o yi e makko kadi faalaɗo tawde ngo cippira ɗo no ngo reysisira on tuma mi jaɓanimo ɗum on haray balde bole ɗo en question mo landeteɗa on o dela ko tawata kon haray no gasa ko ɓuri kon an kadi ko so sifa ɓeɗo wiiri ɗo non ko honɗum woni ko heɓuɗa nafa arana taw e darugol ɗi vidéo ji ɗo ko tawata eɗa faala sendudude e jama on ɗo hande assalamu aleykum mi salmini jama wonɓe ɗo ɓen fof min nafa ko mi heɓiri e nden moƴƴuɓere ma ɗo ko pulal ngal e ko yotta kon par ce que pulaji gono toon mi famata no ɗi la wondi ɗo e mawɓe ko ɓen kene mi landoto ko yotata kon par ce que min na Konakiri Fayda min jandi ko Sallo min jandi ha mi aridi gaɗa ko Kiriga donc ko ɗum ɗo ok balde bole kanko haray hay si ƴuwali on sabu ina yewto moƴƴa ɗo ni ɗo andi wonɓe nder ɗo ɓen fof ko ɗiɗo ɓuri gênade ara noon e maɓɓe ko Kadija Deka mo tawata on o fuɗɗike wonde à l'aise seeɗa e kañum balde bole ɗo kono haray joni noon iɗen artude ɗo e woɓɓe ɓe tawata ñande goo mi yeetike on ɗo min aray mi faala en torano woɓɓe sabu ɓe heeɓi sattede en andi ɗo ko ɗin ɗi tawata haray mi heeɓi juuɗe moɗon nafa ɗin nafaji ɗi tawata haray mi wawata ɗi lintuɗe fof kono ɓen tawoɓe haray ɓe waɗanayno lan du'a ɓe waɗanayno lan du'a juma kala ɓe andi tan mi tuma mi wiɗo jama torane men kamɓe tawi honɗum wonno golle maɓɓe hari ko du'ana golla tuma ɓe anditi woɓe du'anolam ɓe nodda ɓe gure maɓɓe min simi inni ɗo wota on naɓu fewdo ɗo mbuuɗi sabu annun haray goɗɗo wiyeteno ɗo fuutanke jeyal o tawetena ɗo tawnoɗo on ñande goo kankadi o intervenu ka direct ɗo o noddi ɓe gure makko nden ɓay mi inni o année scolaire ɗo boycotemmo kanko o boycotimo ma ɗum o tawowo on o heɓuno probléme ka golle makko o yaltina sabu ko darata direct an on kon o yaltina golle en aru e ɗo joni kañum kadi e kumpay kum bobon kun tawata kun ɗon on en sikka e ɓe no gasa ɓe ala watta ndeylay ko woni wadde ko lagine kono tawa jakare ɓe watta ndeylay mum aren e ɓe wiyeteɓe ɗo Kadija Isa ɓe tawata ko Kadija fuɗɗori inde maɓɓe nden si Isa on non wattoy ɗon ɓeɗo kadi yimɓe ɗo maridi e maɓɓe histoire ji très particuliére ji ɗi tawata en addoto taw wernugol ɓe landoɓe ko kamɓe woni hombo ko honno men humpodiriri ko honɗum kadi ko tawata hari ɓe waɗande lan taw si Allah noon yoɓitoyɓe kamɓe kadi tawi joni ko enen kadi woni ko waɗanta ɓe haray ko saɗi moɗon ko toli monsieur Isa assalamu aleykum wa rahmatullah haray mi salmini wonɓe ɗo ɓen fof mi jarni général Tola ko non woni gonga ko makata kon ko ɗerol ngol ko Kajjatu e Isa min e sonnajo an on hawti ɗerol ngol ko ɗum waɗi si wi'a Kajjatu plus Isa haray min vidéo mo mi atti yiwde on fi moɗon ko vidéo ka yawɗon on fi nawnare Alpha Condé nde mi on vidéo e page amen nga Suisse ka wiyete haldi fotti fi ɓantal Fuuta mi yimo mi heɗitimo mi yoyi kadi kumpital no waɗi vidéo ji moɗon no windi Tola Ba mi ɗaɓɓiti on ka Facebook naɓani on invitation jaabi ɗon mi wattani noon yili
edin video ji di wanno don ka campagne e don yewta wondema lawol ngol hino mari bulle e bolle kono ko ma yewten wonciten fi yen yahu e maggol hara en sonjaaki ko feƴƴiti ha hewto yen ka faalaɗen non ndaari mi tawi oɗo ko neɗɗo faamuɗo wawuɗo yewtude oɗo wallay jama lagine on fof gibi on sayi ɗum ɗon nangilan haqqil mi tawi mami cukko on ha wonen ami watti joni konko en ɗon konko du'aji ɗin iɗen dolnora e majji moƴƴa yehi ha ñande waɗɗon o vidéo ñande jolaɓe wiwno waɗi réplique stratégie waɗɗon vidéo mo tawata mi ndarumo laabi ɗiɗi sin faami vidéo moƴƴa mi desidi mami nodda on yewten de ñande yewtuɗen ko yata 1 heure tan awa haray ko ni woni ko andiri ɗen sabu ɗum ɗo mi desidi onon ɗo mi waɗay komi wawi ko du'anagol on sendita ɗin yewtereji ɗi on ɗon wadde e kala groupe aji ɗi mi andi fi muɗum mi hewtina kadi nden yewtere ɓemɓe mi hani hewtinde ko ɗum woni ɓengure an nden mawɓe amen e kala mo mi weldi e muɗum wano wiɗon noon jumare kala si oti anditti nelda on vocal wanna on du'a tuwano yimɓe lagina ɓen fuu haray mi darowa ɗo mi inna yo allahu lamɗo on okku en nde hitande fuɗɗinde ɗo kala moƴƴere ko woni e nder nde hitande ɗo yo Allah ɓeydan en enen gine en fop haqqil e faamu e pinal allahumma amin aray ɗe renversude ɗo joni pyramide meɗen on fuɗɗoro ɗen ɓemɓe fayda haray en sakkitono ɗum ko woni onon tigi hara men accitali on ɗo jandi ndinka kandi wuri ɗon ndi tappete no woodi particulièrement ɓay on waɗani lanɗin du'aji ɗon onon kadi on torino du'a e saayi fewno tawno ari onon kadi ɗon hatonjini ko ɗum woni ka aduna ɗo kono ñawlinirɗa woƴƴantirɗa fewno ka wonno ɗo waɗandelan du'a on walliti no moƴƴa battini sabu ko ɗin du'aji fof woni ko walliti o kippiro ngo wonɗen hina mbuɗi tu ngo haton jinno e pehe kono ngo haton jinno kadi e du'aji ngo haton jinno kadi e soutien moral neɗɗo on fewno tawata haray yaay ha tawata hara ɓernde makko lo'i hara nde yantiti o wallite o andine na kanko tum o andine ko woni e wadde ɗo ko yimɓe buy woni e o woni e wallitade justement non o non on heɓoyno sattende e sa'i nde tawata yiltite ɗon o tawata min naali mi yoɓi on ko mi waɗi kon kono Allah yoɓi on ko wanno ɗon kon to wawi yewtude seeɗa konko feƴƴino ɗon on tuma kono woniri wano wiɗon noon ka message moɗon kamata dinu to dan nawnare nden nangunolan ɗo min e ɓengure ande kono yettude Allah sonnajo an e fayɓen ɓe sonji ko hawri woni ka suudu min mi nawni complication waɗi moƴƴa tawi mami waalo yo ko lattani ko tawata kon mi acci wawude fofugol on sayi yettude Allah mi kami wawi ɗon humpodirde ɓengure ande mi yeti ɗon ha humpodirɗen mi tori on du'a Allah on newni waɗɗon ɗum ɗon onon kadi jamma on fof du'i Allah on soofi on tigi sabu no hari no wi ɗon no hari saɓitike yehi ha ɓe falama waɗugol o tigi e koma kono ko ɗon Allah on jaabini du'aji ɗin oti immi
ay mi yalti mi nuri on yon weltano kadi jama on fo duwaji ɗin fo ɗi hewti Allah on jaɓini ka won ɗo ni mi lannali hettude 100% kono alhamdulillahi mi dikki boyi mi wawi yewtirde no woni yewtirde ni kono ko seeɗa haray mi watto ɗon mi weltanike on onon général Tola e équipe on fop e ɓen wonɓe kala wonɗo abonnejo e ɗerol meɗon ngol haray ha hewta ɓe nguure anden e musidal ngal fop mi weltanike ɓe du'aji ɗin jaabike haray ko menen ɓuri weltanade on ko enen fof woni hawtude yetta Allah sabu ko Allah fewtunoɗen on tuma toriɗen kanko woni wawɗo on mi ɓaƴƴina ɗo noon wondema ari wayri umpondirde seeɗa ndaaruɗon direct on kono jagata e ley ko on nawnoɓe woni e ndarde direct on ko ɓay yehi compliqué ke tawi kadi ɗon aami hay andi golla wondema iɗon nawni ha ɗum ɗo wona ko sonjimi e cippiro ngon kono ɓay tawi hari seɓitike on jiɓike si on daɗa e ɗum ɗo addan ɗon lam message mo mi noddi on min nani hito moɗon ɗon tawi hay fofugol ngol ko kara won ɗon fofude ɗum maapini mi moƴƴa fewtuɗen Allah ɓannituɗen jama on wiuɗen en fof en waɗu du'a on Allah jaabini du'a on kono ɗum woni mentionirde ɗum ɗo ko fi on andu hande ɗo miɗo mari yimɓe ɓe tawata o dola wiugol ka virtuel ɓeɗo ɓe woni hande ka ɓeyguri an yimɓe ɓe tawata hande ɗo kala konko heɓi ɓe woni ko welo woni ko sattede min kadi ara heɓila no wonir noon min kadi kala ko heɓi mi kamɓe kadi ara heɓiɓe donc hande ɗo en yalti ka virtuel mi heɓi nden ɓeygure nde tawata nde wallitike ɗo no nani ɗo du'aji ɗi ɓe waɗini ɗi tawata ko Allah jaabini ɗi eɗen tori Allah yo Allah jaabinan en du'aji kala ɗi waɗɗin ɗin fo continue waɗugol du'aji ɗin sabu yarata ni en fewtuno jama on donc on andi on poste no mi waɗirali mo ni tum fiwugol meɗen waɗude ko waɗi par ce que on yi on tawno ɗon hari tori ke on nani kadi ko weltani on ɗo aren ɗo noon joni e ɗe fayɓe kadi tawɓe ɓen haray duuɓi maɓɓe ɗin kamɓe towa mi anda si tawi haray Touba Mbakke hino nder ɗo hino jenti ko wonɗen e yewtude kon kanko kadi mo mari paykum kun tawata ko Amadou on nani ɗo haray audio ko waɗi ñande goo ko yewti en e français konko tawata haray en sikka e ɓay haray ko paykum kun tawata hay duuɓi sappo heɓaki haray ko ganda ko woni e feƴƴude ka leydi meɗen surtout si tawi kadi ko ɓuri konko pulal yewtete kono paykum ɗo ko gaddanimi ñande goo audio mo tawata haray mi faalete haray sendo dede meɗen ɗo kanko kadi o yewta yerko o faami kon Touba Mbakke so tawi arayɗa ɗo mi faala ya en ɓannan en ɗon paykum meɗen kun Amadou kanko kadi o yewta il peut s'exprimer en français ça va être une très bonne chose pour qu'on comprenne que cette page-là, c'est aussi la page des tout petits, c'est la page des enfants. C'est pas une surprise pour moi parce que moi, j'ai eu à échanger avec des enfants qui ont à peine la possibilité d'articuler quelques mots. Mais là, nous allons aussi partager la même expérience avec vous pour entendre ce garçon qui va se présenter à nous, qui va nous dire comment il s'appelle. Kon ko Amadou Belandi na min dey kon le mande am ay ma ko daro c'est bon let's do njala ma tonton Tola na welcome do I would like to parle doucement njala ma tonton Tola na welcome no gabe je yo alka écran mi anda sa Jonathan mo place on kanko joɗo ɗon fi en wawi yiide mo moƴƴa Voilà, maintenant on t'écoute. Amadou, je voudrais d'abord que tu te présentes à nous, tu nous dis comment tu t'appelles et tu as quel âge et qu'est-ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Njalama ko Amadou limi innete ko duuɓi sappo le français. Bonjour, je m'appelle Amadou, j'ai 9 ans et je vis en France. Et là, je suis en vacances, je fais pas encore de travail. Et aujourd'hui, je suis... Arrête de dire pas, je suis... Aujourd'hui. Regarde l'écran. Faut pas avoir de complexe, Amadou, comme si tu es à l'école. Laisse-le, il va s'habituer, il va parler. Je sais qu'il est très à l'aise quand il s'adresse à moi. On va le laisser dans son élément, il va parler. Amadou, il s'est passé quelque chose. Une fois, tu m'avais envoyé un audio dans lequel tu m'avais parlé d'Alpha Condé.
tu avais dit que ce qui se passait en Guinée, c'était pas normal. Tu peux revenir sur ça et m'expliquer un peu comment toi, tu regardais la vidéo avec ton père et comment tu comprenais ce qui se disait? Bah, j'ai regardé, quand mon père regardait son téléphone, bah, je suis venue, j'ai vu que Alpha Condé, il tuait les gens et il prenait leur argent. Et c'est là que j'ai compris que je voulais être président. Et grâce à vous, tonton Tola, bah, ça m'a donné encore plus envie d'être président. Et depuis que j'ai vu vos directs, bah, ça m'a touché un peu. Laisse-le dans son élément, il va s'exprimer. Oui, vas-y. Une fois aussi, tu m'avais dit comment tu arrivais à regarder le direct et ce que tu comprenais du peu dans le poulard. Quelle était la dernière fois où tu étais allé en Afrique et est-ce qu'à la maison, il t'arrive de parler le poulard avec ton père et avec aussi avec ta mère? Comment tu le fais? Comment tu arrives à jongler, à t'intéresser? Parce qu'effectivement, tu m'avais dit que tu voudrais être président lorsque tu vas être plus grand. Mais avant d'être président, il y a des préalables. Il y a d'abord réussir ses études. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer à la fois les devoirs de la maison et aussi aller à l'école et obéir à tes parents et peut-être de t'intéresser aussi à la Guinée? Comment tu le fais? Quand je suis partie au Sénégal, bah, moi, je parlais français, vu que je comprenais un peu l'Wolof. Non, l'Wolof. Je comprenais un peu l'Wolof là-bas. Et quand je suis revenue à la maison, bah, moi, je parle Peul. Et à l'école, bah, travailler les devoirs d'école et on parlait français là-bas et parler Peul ici, c'est pas difficile et ça me gêne pas, mais les travaux que je fais là-bas et ce qui me gêne un peu, c'est dans l'écriture. Bah, quoi? Non, laisse-le dans son élément, il va s'exprimer. Je sais comment parler avec lui. C'est pas grave, tu n'es pas sorti du sujet. Tu n'es pas sorti du sujet, mais par contre, il y a une chose intéressante. Je me rappelle, tu m'avais dit que ce qu'Alpha Condé était en train de faire parce qu'il tuait des enfants, tu avais dit que cela te faisait mal. Et toi, tu voyais ton père regarder ces vidéos et ça t'interpellait. Qu'est-ce que tu apprenais dans ces vidéos, au-delà de ce que tu apprends à l'école? Bah, j'ai appris que Alpha Condé, il a terrorisé les gens. Il voulait pas sortir du trône, il voulait rester président, mais le peuple, il avait choisi, il ne voulait pas de lui. Et c'est là que le colonel Doumbouya, et quand vous avez fait vos directs, et le colonel Doumbouya, il nous a aidés dans cette guerre et a mis Alpha Condé en prison. Et maintenant, la Guinée, elle est tranquille, elle est en paix. Voilà, c'est déjà pas mal parce que effectivement tu as fait le récapitulatif, tu as expliqué que Alpha Condé il terrorisait les gens, c'est un dictateur. Toi, tu n'as même pas encore tes 10 ans, mais tu es conscient que ce qu'Alpha Condé était en train de faire, c'était pas normal. Et tu étais content comme nous lorsque le général Doumbouya, celui que nous appelons Doumbouya, il est venu, il a fait ce coup d'État. Ça, c'est quelque chose de salutaire. Mais aujourd'hui, on n'est pas complètement sorti de l'auberge. Qu'est-ce que tu vas dire à tes amis qui ont le même âge que toi par rapport à ce qui se passe en Afrique, par rapport à la lutte pour la bonne gouvernance? Quel est le message que tu as? Le pula, kon walanta o gore be mabe, kon be wadata fi duma wada Guinée. Li ton kontina pe wona Guinée. Joni o landi tonton. Mi fa mal. Quel est le message que tu as pour les garçons qui ont le même âge que toi par rapport à la lutte qui se fait en Guinée pour la bonne gouvernance? Mi innay tabe hulu
parce que comme Haïti comme un pays pour Alpha Condé mon anti mon ouais mais walugol ba me manifester me continuer avant sugol hala me arrêta qui ha himbe be fo be wona conscient car que be wona conscient que Alpha Condé mon wala pas que alors que président car mon président normalement watade et tu as raison vraiment merci beaucoup Amadou. Non seulement je suis très séduit par le niveau de poulard que tu as, ton niveau de raisonnement, et je précise ici que la dernière fois qu'on s'était parlé, ça remonte à quand? Pour mentionner que ce qui se passe là, ce n'est pas du tout un montage. Je n'ai pas du tout fait un arrangement avec lui pour qu'il dise ce qu'il est en train de dire. Ça, vous savez, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. C'est ce qu'il est en train de faire. Je vais alors m'adresser aux autres, aux adultes. Maintenant, je veux me tourner vers quelqu'un qui n'a pas parlé beaucoup. Je te dis d'abord merci à toi et ton père. Je sais qu'il est un peu tard pour que tu puisses maintenant aller au lit. Je te dis vraiment merci à toi et à tes parents et je remercie tous ces petits garçons, toutes ces petites filles qui sont du même âge que toi et qui regardent la page parce que je sais, Dieu seul sait que vous êtes nombreux. Joni haremi do fewtude do e o motawata gibi ka yewtuno ka fuɗɗode ɗo fayda joni himo jeeni tonton Tala accanem hidditi yoragal na way yoritagal oui da way yurade rapidement in jarama tonton Tala la kondo na welti nani kondo in jarama tonton Tala la kiti ah c'est bon John Saron quand in jarama tonton Tala la weltani onko invito donna e odo réunion la hero himbe be fo daru demen e odo réunion et la hero kadi abonné be fo. Ah ok. Merci beaucoup vraiment. Nous weltani ke maman yanon a wadi intervention là-bas. Et on aura l'occasion invite goy nyande go si Allah jebi kala be marbe sifa dubi mada dindo be tawata ino anda e be dudi wonbe ndarde derongal pourquoi yaltintinde non do hare merci beaucoup da way kupude micro mada on hare en ontuma kadi si Allah jabi. Donc haray koko wadi si yaltinande ngodo wandi ngongol ngo jippiro ngo wonde nge wadde do min do rien hiden inspirude kadi koy payko ide ngandi wobbe wolnino en do be ni déjà kambe ko payko mabbe kun atti yide direct on ko kum payko inni nene ndaare dum do fewndo be wolno dum do tunno gasa ko hutito e kono kum payko do en yiko kun ari kun yewti do ko yiltito den non joni e deka do wadde do kadi e deka experience mo mari ko tawata kanko mo wadi photo makko on ka page an mo tawata wobbe go ay sikka ino ko be ngo anduɓe ben ko debbo wobbe go kanyum kadi sikka ko gorko wobbe windana mo taway be fala wonpondirde ya deka ko dum marda ko andintinta en do mako sendodota e jama on do konko tawata haray a hebi par rapport e ngo cippiro do woni ka be ngure woni ka huwondiral si sakkitore non haray ngo welo ngo hebuta do resegol mada do bon haray min nafoore ko mi heɓi ko e andendirgol e mum non seulement min personnellement mi heɓi nafoore buy e yimɓe buy kadi ka famille an e ɓe mi weldi par ce que no woniri noon si innama samedije ɗen yewti hay ɓiɓɓe amen ka suudu ɓe andi si woni noon tum hayr ko 22 heures e lertola hewti goto dowa ka arde ka salon samedije ɗen ɓe fof ɓe andi simi leero sape hewte tun foppu no doya ƴewde dow et puis ɓe accalan ka salon ɓe ara ɓe landonan mama hemin ɓandan on te ɓen hen ɗo place mo gon mi jooɗo de ce fait sabu kadi partage ji ɗi woodi hay sikkuɓe ka famille ton hara ko ɓe mi jeydi moƴƴa moƴƴa ha ko tola woni fiancé ma buylande kelan ɗum donc amma wana himɓe goɓe mi weldi tawata hara mi wolata ɗo inde maɓɓe hara siɓɓe maɓɓe kadi hay ino soka noon ɓen ɗon kadi ɓernde maɓɓe nden walinoke o sanga min yewti ɓe noddayno lan chaque fois ɓenna tanti de ka ko honno wayri ko honno fi o politique lagine mi inna mo min tola ko woni kon wolude je suis serein miɗo andi kadi il ne dit pas de n'importe quoi ha ñande go hay e nder sama kala minni ko ka sogoni espion jon non ko entre parenthèse paga e gol
min donc min no t'inquiète pas min ni Alpha o jooɗike mais o laamaaki ɗum ɗon noon ko depuis ñande yewtinoɗen ɗum lammaali ci ñande ɓe jonnuno résultat ji ɗin tawi ñande langi soodugol ñaamete mi ari mi joƴƴini ñaamete o mi tawi mi wawata ƴewde lan jooɗi lan wullude mi jooɗino ɗon 2 heures de temps e alhamdulillah nde ñande yewtude ɓernde ande waali donc tigi tigi depuis nden ñande haa no pouvoir no coup de paix waɗiri ɗo ni miɗo hooli à 99% Alpha laamaaki e kadi ɓerɓe mi anndidirnoɓe ko ɗum mi soulagiraynoɓe min nawo taw maako min no jente ko toola woni ko wolde par ce que toola n'est pas n'importe qui pour dire de n'importe quoi mais anda si tawi haray ɗon nandelam par ce que oui non ok d'accord donc au fait min vidéo ji mon mi wallinilam ɓernde mi woni kadi sabu yimɓe buy kadi ɓernde mum waali par ce que partage jeerni tellement ki hino ɗuuɗi ino woodi sikkuɓe au fait min kadi mi hari mi ala honno abonné par ce que wonani personnellement honno aadel public comme no indir ɗo ni komi her soso par ce que mi wowa wolde hakkunde yimɓe fanni kono depuis mi waɗi photo mon on mi annda fenno so mi ala ni on no semmila abonné je ne me rappelle plus no woodi e nder ɗum addanay ɓe lan audio ji ara ko waɗanoɓe on du'aji goɗɗi ɗi mi transféré na on ma ɓe windana lan ɗum a lannata ino woodi ñande go ñan je me rappelle hay neɓirallo goɗɗo go windanilan mi inni minni komi bandirawo toɗa tum woyndi ko hombo e maɓɓe wooli inde de ce fait mi tawi ɗo mi nangike par ce que tawi on ɗo jaga ko annduɗo famille on tigi donc directement kankon tawi ko mami présenté e makko moƴƴa soit disant que oui wona toola kono c'est honno inde ses sœurs kono komo mi timbi Madina non et je me rappelle hay mi waɗi on hay contact mi naɓanimo on soma Facebook mon o min ni haray mo wawi on naɓande ɗon invitation inchallah on jaaboto voilà effectivement ɗum ɗo fuu haray koko tawata haray ɓeɗo fuu hande ɗo ko ɓannitiriɓe ɗo ko kon tawata haray meɗen mari din histoire en particulier histoire fuɗɗori ɗo une simple vidéo d'abord dans un premier temps on simple vidéo ɗon noon hande kadi yanyi ɓeydi ha hande kadi joni woni ɓeygure mi ara ɗo e o kañum kadi tawɗo iɗen andi o waɗanino en vidéo o waɗani en taw morceau mi yiltito e makko mo fuɗɗono ɗen on Sonnaltes mo tawata ñande go hari mo e commentude direct kum goɗɗo ari yenni mo nder ton kono ɓay tawi mi wino jama on wata on jaɓu jabondirede yennodiral ka commentaire ji ɗo on ɓay yennimo o jabaki on ko ɗumannimo ko d'ailleurs woren o invité woɓɓe go kañum kadi yoɓe wattan yila e ko woni e yewde ɗo on to maari murandu no fuɗɗi pet mi arta e maɗa ɗo Sonnaltes ɓa yara e arti ɗum ɗo andi arɗa yawnonum juulugol haray andintini en ɗo ko ɗum motive no ma est ce que taw déjà ko a artiste jo pour commencer est ce que ko a yimowo taw si waɗɗa ɗi morceau ji ɗon ko ɗum kadi woni après ka tawata ɗa wawi sendudude amen ɗo fi konko motive no ma waɗɗa ɗi morceau ji ɗi morceau ara noon moɓitugol jama on fuu wi'a an ko a pullo an si ko a soso an ko a maninka ko a siɗɗo an hara yewti en ɗon andina est ce que taw ko a artiste jo est ce que ko a chanteur jo par nature ou bien à la base. Allô? Oui, Genti. Voilà, ok, mais Genti, quelle question moi en là? Arai de nature, une amie artiste. Ande mi Mali, ande kadimi mi Janoki, inugol himay. Donc, arai ko par rapport à situation politique, mengon ko feundino kon lagine kamen. Adiomi, biomi participe et combat on et on façon donc parce que on gol blogueur on hari je m'étais pas trop mi falano ka yaltude mi yewta parce que imbe gono ton be yennay madum des trucs comme ça en plus j'avais pas de l'expérience pour ça mais baydunda haray ko c'est une façon de passer un message ko gimol après voilà je me suis dit de passer le message à travers
le morceau là, les deux morceaux là. Donc, haray aranon mi ko fewndo tawi hari be lambe bombe be donc andi système mabbe on ko ukkindirgol jama on leɗɗi on ari tension ji ɗi no wodi moƴƴa tawi on tigi yo addu waɗugol on morceau ɗon andina jama on lagine ko fimen en fof wota en jaɓu seedude sabu divisegol ko ari ko façon maɓɓe on c'était leur façon de rester au pouvoir en fait ko ɗum ɗo woni base fuɗɗagol waɗugol lango musique ɗon morceau tawɗo cartoni moƴƴa mo nani mo andata haray alano wadde musique wono min personnellement ñande addannoɗa alam maquette ɗon addanɗa alam projet on inɗa emi jonnu avion on e nder muɗum mi ngalɗuno ngalɗen nde ngalaw mo tawata ko ngalaw weltinola moƴƴe yugol ngol anda mo kala ka wontiri ɗon mo wadde ko wawi kon gon woni wadde mi woni e yaltinirde ɗum ɗo mi ƴurɓina ɗum ɗo o fi en andu konko mi wiyata on kon cippiro ngon hina toola tun équipe muɗum on waɗi ko en fou ɓeɗo fou yaltuɓe ɗo hande yewti mo kala woodi kunkun o waɗi haysi kun yawini kono ko kun yawini ko kanko waɗuɗo menen min yawaku sabu fewndo on tuma on morceau mo wannoɗa ɗon message wodu no yaltunoɗo ɗon par ce que ko fewndo tawno hadi ɓe faala faminde wonnema ngo jippiro opposition on ko fulɓe ɓen ma ɗum wonɓe ɓen ɓaawo IFDG on fof on tuma ko fulɓe waɗa ha yimɓe haɓa an ko hamdallahi ñaari waɗa woni ko hoɗunoɗa si yimɓe ɗa arɗa leyɗe porto kono Allah waɗi tawi iɗa nana soso iɗa wawi iɗa andi kon ɗum woni hakkunde pullo e soso e maninka ko politicien ɓe woni arde fija e ɗiɗo ukkidira ɗi waɗa yimɓe haɓa waɗuɗa on tuma yer ko wawnoɗa kon battini moƴƴa joni aray noon miɗo turnude ɗo ɓe ɓen tawoɓe ɓen kañum kadi woodi kunkumɓe waɗi haysi tawi haray kun yawni ma haray si woɓɓe go sikkay kun yawni ko hajja Kadija Gaya ɓe tawata ɓe moodi maɓɓe ko Touré ɓe yettete fewndo ɓe addannolan invitation maɓɓe on mi yino windi Kadija Gaya Touré on tumam ɗo wawno tan inade wondema ɓay tun ko Touré woni ka yettore maɓɓe haray ɓe ko esti on ɓe ni ma ɗum kono maninkajo wata mi addande invitation mi jaɓa o yo mi wonu ami haysi tawi mi yi on tigi ko debbo mais est ce que ko yettore nden on tuma mi darayno ka ko neɗɗo on par ce que miɗo andi tawi ɓe arde ɓe participa moƴƴa ɓe waɗa e commentaire ji ɓe participa ɓe lando kadi jama o waɗe partage ji waɗe like ji ha si min humpodiri noon hande kadi ɓe yewtimi fi modi maɓɓe mi anda si modi maɓɓe ino takko ɗo kono mi falti haray kadi yoɓe yewtu en seeɗa ka tawata ɗon haray hina yettoje ɗe woni kañum hande ɗo ɗa yiya goɗɗo camara tawa ko pullo iɗa yiya goɗɗo bari tawa hina pullo forcément hande ɗo ko ɗum marɗon onon kadi madame Kadija Gaya ka yewtoton e mi précisa ɗo noon hari ɗon Sénégal tawno fuɗɗiɗe yewtude hande ɗo Allah addi on takko modi moɗon min félicité on fuu ɗon mi weltanike on min tonaniki Allah kala ɓen ɓe tawata haray ɗenguli muɗum ino woɗɗi ɓe yo Allah newnan ɓe no ɓe wonira nokku gotum ko ɗum marɗon ko sendo ɗon e jama on ɗo fi affaire leƴƴi yagal ngal. Ok frère Tora haray mi weltike on avi mon mo wiɗon ɗon haray na e mum fuɗɗi mi heɓino ɗum gila komi jombatu mi heɓino ɗum ɗon ɗon mi weltori kadi haray ko no woniri leƴƴi ɗin malheureusement ha joni no wodi lagine leƴƴi ɗin no continue hay tan dumbuya ɗo leƴƴi ɗin no continue et c'est ce qui me fait mal mi waɗoya e nder so mi heeɓi tan mi yewtoya fi mum e fewndo ɗo e yaha e cas particulier fi hakkunde an e modi an o wano menen malien ɓeren ka amen banguraɓe no ton keytaɓe no ton tuureɓe no ton sillaɓe no ton min kadi komi wonno gila Mali j'étais militante de l'IFDG mi ala carte mais hari gila 2010 parce que 2010 hari la Mali komi ari Conakry quartier kami wonno ɗon fop no anduno komi militante je m'affiche hay ko alaji en 2015 ko ɓe yiwno Dibreka le 15 o mais yawno han Dibreka min iwi Dibreka min ngari ha min gardi e maɓɓe ka Sare mais mes amis ber andirɓe lamɓen politique ko on yiwɗo mi publiyimi mi jombama wo mi heɓi message ji metturi mi heɓi message ji ɓe naye Gaya an tawata koko haalata kon fof koko wonɗa militant ɗuma kon fof koko ɓe maninkaɓe ɗoni wadde ya tagui yalan ko ɓe innatama kon fof ɗuma an ko maninkajo jombayma woɓɓe ɓe mi jaaɓa woɓɓe ɓe minna non moderne na maninkajo mi heɓi plus de 20 messages woɓɓe noddeɓe lam par appel inna ye an ko maninkajo jombuma modi ma ko honɗum jo maninka kangal min mi sigi ko fama ton
yettoje ɗen na gotum par ce que wono Europe ɗo en Guinée gala en Guinée hay la Guinée ton passeport ma carte d'identité sino windi nationalité ko Guinéen ɓe tefata nationalité Guinéen gala Guinéen donc ɗum ɗo mi fala indude yimɓe ɓen wata ɓe juge goɗɗo saabu yettore makko nde ɗum ɗon kadi miɗo falano haalude ɗum ɗon par ce que minen milan andi min mi woni victime mum woɓɓe a relation ma amen ji ɗo eɓe famude ɗo mi yewtude mi expliquana ɓe minna ɓe vraiment mon mari c'est quelqu'un de Mali en ɓenen on a des touré là-bas yettoje buyno ton ɓe sikkay ko maninkajo jombimi et pourtant jombidirgol e maninkajo c'est pas un crime ko woni politicien ɓeɓen awi ngaygu awi divisé pour régner hakkude men gila tan Sékou Touré c'est ce qui fait mal si wonano ɗum enen fof koyen gotum no waɗi maninkaɓe hara ils sont bien goɗɗo nangiti no woodi kadi fulɓe go hara ɓe moƴƴa par ce que hiɗen andi o troisiéme nambara Alpha Condé min mi inna 60% waɓɓe on troisiéme mandat c'est des peuples hiɓe andi ɗon hayɓe susta ɗum annade fimo donc affaire leƴƴi ɗin no duwa accude lagine kono malheureusement ala accude wota goto nangitir goɗɗo saabu yettore makko mo kala yo nangitir goɗɗo saabu conviction makko ma saabu ko yiri men makko ko et puis kadi éviter haalugol ko en anda ɗum ɗon no sonji en moƴƴa enen Guinée hen pan nanay tum pan jogode e baape tefata andugol information tefata andugol ko hombo joni tefata andugol honno hen nder ɗum ukko haala ko haali wo donc téléma ngon sengo ɗon ko ɗum ɗon mi mari komi haala si tawi la wawi profitorde ɗo mi détailla seeɗa gila hakkude men gon heɓini 15 presque 15 mois ɗiɗe woni en contact parce que première intervention ngon c'était le 6 décembre 2020 avant intervention ngon ko adinoɗe yewtude c'était le 22 novembre 2020 yewtuɗen appel mo 18 minutes wow ko nde ñande ɓurtuɗen yewtude hoolodiren ɗumannoɗen par ce que hari ko message écrit salamu aleykum mon frère mais kami noddino jettuɗon ɗo yewtuɗen ɗon après indirect c'était e yewtuno ɗon ko juuti par ce que 18 minutes e yewtuno gila ɗum je peux dire que ça fait 15 mois maintenant lansiwude page o régulièrement hayde woodi buy gore modi adde amotoɓe la mina tum si ɓe yeyini weekend ni ñalgo mina tum may ngote ɓe kere ko tewla mina tum may ngote ta kere ko tewla si goɗɗo noddilam ƴettali aɗani ka ko tewla wonta darde donc c'est un peu ça c'est les récompenses d'être fidèle parce que information sa raati sa koya siiwu étape par étape an kadi heɓa ko apporta no woodi piiji bus wano intervention ko mo wanno kon depuis 2020 han joni c'est les mêmes erreurs ko mi deno sunomi hanno ɗo kon j'ai intervenu 2 fois j'ai intervenu ma première intervention c'était le 6 décembre deuxième jom c'était le 31 janvier mais ko mi deno suno ɗo konko haali ɗon ko malheureusement ha joni waɗaka ha joni no continue ɗon si min acciti on ɗo yewtugol mi wata haɓude ko yewtoton kon piiji ɗiɗi mi réagisata ɗo aran on ɗon taw ko andingol jama on ko toola féminine on woni e fokkitude ɗo ɓeɗo madame Kadija Gaya komi yewtuno ñande goo équipe no fokkiti ɗo mi annonce ɗum ɗo en avance si ɓe tawa e on équipe wonɗo e fokkitude ɗo ƴawo wota o haray ka communication kamɓe kadi wooda e rôle mo ɓe waɗi ton mo tawata mi ala yeyitude fuu ɗo mi yaltinana on kene ɗimmum ɗum weltano modi moɗon moƴƴa andinaɓe ɓe mari chance moƴƴa heɓugol sonnaɓe sifa moɗon weltano kañum kadi communauté meɗen on fuu yo taw haray ina worɓe ɓen tu woni daraniɓe ngo cippiro sonnaɓe ɓen no darani minna hay e wonde sonnaɓe ɓen no darani ɓuri worɓe ɓen no ɗo yimɓe tato ɓe wawal tawdede meɗen fuutanke jeyal wonɗo Côte d'Ivoire hajja Bineta Khalil ɓe wawali tawdede meɗen e o mo tawata mo wolta inde muɗum ɗo yaltinanoɗo golle sabu ko tawata haray o daaray vidéo ji toola ɗin mi anda ɗo nun ko wonto haray mi balancirta e mum si tawi haray mi hammay e ɓe bombi ɓuruɓen ɗo ɓay on yewti fi extérieur on ɓe tawata ɓen kamɓe ko sengo Gambi ɓe woniri non seulement min andidiri mais ɓe andidiri lan kadi e woɓɓe goo wiyeteɓe Kayraba Balde hande ɗo si yewtama kamɓe tun ɓe waɗi club d'écoute Gambi on ton daaroɓe toola sendita yewtere tore nden warin ka makiti maɓɓe ɗon kamɓe ɓe mari kaɓe jooɗoto ɗon ɓe ndaara vidéo ji toola ɗin ɓe commenta ɗi ɓe discuta ɗi ɓe yaha au delà konko tawata haray toola no wolde ɓe développa état d'esprit on ono wontirɓe Gambi ɓen ha hewtoya Sénégal e Guinée Bissau kono marɗon ko sendoden e meɗen ono Modi Mamma Saliou ɗo fiingo cippiro ɗo ok ko to laare
weltanama jonde nden hino laba hay si gonga ɓe yato gasa yette ɓe nde juuti kono noon hino laba hino wooɗi aray sengo gambi ga on kono wirɗa ɗo ni haray ko ni woni yimɓe nga hino jento o moƴƴa surtout noon ka sengo audio ji mbiɗo wawi wiide wonɓe senditude waɗa audio ji ɗin hiɓe wallude par ce que a tawa fi joɗagol ndara direct ɗuɗuɓe wawata ɗum wadde par ce que ko ma heɓa wifi aɗa no minen anduɓe ɓen sengo gambi ga on ka sengo réseau fi affaire connexion on hino satti wona ko weeɓi yon noon yimɓe ɓen kaka audio ji woni heɓirde ɗi aray sengo hay min e hoore am ɗon ndeyi kaka audio ji goɗɗi ɗi mi addanteɗi si mi ndara ɗon nde no ndara direct ɗin kono hara ko si tawi feƴƴi kaka marché mi arata mi salmina ɗon goto kadi inteɗo Amadou Duki imo addananmi ko militant mo tawa ko IFDG dariɗo komo pita ko noon ɓe pita ɓen mi salmina on fof moɗon aray ko neɗɗo dariɗo moƴƴe e muɗum addanami audio ji ɗin kañum may Kayra Ba Balde on mo yewtuɗa fi mum ɗon ko tawata mi anda ka honto o hewtantama ko neɗɗo mo tawata kelɗuɗo wakkiliɗo kañum kadi hay Mouhamadou Saliou Tokoram mo ñaworo momi wondi wonɗo Gambi ɗo aray si tawi wonta ella miɗo faalano hewtude seeɗa e toɓɓere kañumde oɗo Kadisa Gayade ɓe yewti ɗo nde miɗo faalno hewtude ɗon seeɗa hino nandita e ko ɓe yewti kon aray e sengo politique men on ɗo min miɗo inna kamɓe laaminoɓe ɓen ɓay on noon laamu makko feƴƴino ko laaminoɗo kañum Alpha Condé o addino ko ɓe wiyata kon divide and rule sendirgol leƴƴi ɗin pour régne sendirgol leƴƴi ɗin fi gañagol wona fi si haray tigi tigi no arrangé enen guinen kono noon battini ko ɗuuɗi waɗi simi wi ɗum haray sengo men enen fulɓe ɓen on politique ɗon o marsi moƴƴa e hoore men ha hande noon himo nder ton waɗi si miɗo haala ɗum seeɗa e fewndo programme campagne ji ɗi wannoɗo 2020 ɗo mi yino blogueur jo goto mo tawata momi hoolino o yewtata no sifaade mi haalta inde makko ɗo mbiɗo siifa mi hawrude tun e vidéo makko o yewtuno ko mimmi tañini hakkilla wona ko duwano yewtede on nder ɗon kono mbiɗa andi ko divisé pour régné on ko ɗum naadi e ɓerɗe ɗen pompi ɓerɗe ɗen ha tawata yimɓe ala calcul de ko honɗum woni ɗum mi yino kankan hiɓe soñjino sona mi faawi sengo ñaamiteji seeɗa ko frontiére ji sokuno o naati e ɗumannago o yennaali tigi kono o naati e jalugol sabota ɓe weelama toon ɓe tampi toon ɓe waɗi ni sa ndaari koko Alpha waɗi kon hino muusi hino satti si tawi ko a pullo kono noon sa calculi ko waɗiri ɗum ko fii o heɓi ko faala kon ko fii en año an pullo on aña maninkajo on o aña pullo on waɗa ɗum ɗon division hakkude meɗen yewtere nde yewtunoon en kanko on blogueur jo ko wondema Amadou satti toon ɗum ɗo waɗini ɗum ɗo waɗini te si hawri o miijitino seeɗa e nde yewtere makko ɗon no woodi ɓe annda hoore ma ka parti politique ɓe tawata mi tañini enen ɗo ɗuuɓe ɓen hinen supporté kañum IFDG si ari ɗo élection hiɗen jonnaɓe carte ɗen ɓaawa maɓɓe ɓe tawata ko maninkaɓe no ka nder parti toon tawata ko responsable ɓe tigi tigi ɓen si ɓe suivi on vidéo makko mo jalata kankan mo sabotata ɓen yimɓe kanka wonɓe kankan ɓe tawata ko maninkaɓe est ce que ɓe weltoto ɓe weltotako te ko ɓe dirigeant ji e nder parti on ɗum no fof noon ko Alpha waɗi ɗum o pooɗi o naadi e muradu ɗum ha tawata joni hen woni hakkude meɗen wona maninka fof boni mbiɗo manti vidéo mo yewtunoɗa mi anda si tawi hiɗa manti a yewtuɗo vidéo goɗɗo fi on leƴƴi leƴƴi e yewtuno ko yata 45 minutes e si tawi ko 1 heure de temps min ƴama après vidéo min si tawi no jari yo watte on noon koko tawata ko ñawdata hakkille enen probléme mo yewtuɗa on hakkude men wona enen e maninka wona leñol fulɓe ɓen fof moƴƴi wona ɓe fof boni maninka on kadi wona ɓe fof moƴƴi wona ɓe fof boni kala ka yaɗa e leñol ngol ɗum no woɗi kono combat men on ko enen e clan Alpha on kala makko on tun wona maninka on fof kono jamaji ɗin Alpha puusi jamaji ɗin hay min ƴetti systéme on hakkude leƴƴi leƴƴi on ko faala ko ɗum no juude moƴƴa juwi moƴƴa hara ino yewta yewtere tawata ɗi battinne ko ɗuɗe si tawi noon ɗa faala moɓude no woodi ɗi calculta tawata a yewtay hara na ya tappu sa tappi andi haala ɓenni wawa kural a anda kaka yanata ko anda a yalti kono kaka yanata kaka watta a anda toujours noon si tawi a faala moɓude yimɓe en arama a wona e référence muññoɗa mooɓa udda juɗɗe gonga ɓe anda tigi tigi on ko ɗum ko falla heɓɓora ɓen moƴƴuɓe men ɓe falla faamoɓen kono si tawi woni kanko ka o puusuma ɗon e ka wonma duñirɗe ɗon ko ɗo wonɗa yade suuva yonoya en tampay haray toujours ɗum ɗon komi ɓeydi ɗum on vidéo maɗon mo tawa e markuɗolan on noon o markilam moƴƴo vidéo mo yoɗna fi affaire i probléme men o wona enen e maninka hande hiɗen jeyde e maninkaɓe ɗe wondi koyen fof ka nder leydi on nen probléme men on ko kalan Alpha on wata goɗɗo seetina maninkajo a pullo
on kano mo oɗo yewtiɗo kañum on kadiatu ga on sikki gaya ko yewtiɗo noon nandita seeɗa ɓen ɓe wi maliɗo hiɓe mari tuude ɓe hay min mi janngide maɓɓe gambiɗo mo tawata komo mali koko mi ari gambiɗo mi andi jaka guine no woori tawata ko fulɓe yettaɓe tuure mi yiiɗo yettaɓe dumbuya tawata ko wonɓe ɗo ko fulɓe on ɓe gambiɗo ɓe tawata ko iwde laggine toon toujours haara yettorde nde jeeyaka fayde hay nokka ko moɓata en kon ko ɗum ɗo woni ko duwaɗe wadde kono kala tawata wiiƴa en hakkude leƴƴi ɗi nder ɗon moytoɗen e sengo kanko lamɗo on no feƴƴi fi makko on feƴƴi kono hannde no juude seeɗa ino juude yimɓe noon no foti ittude hakkille mumɗen e ɗum no woni hunde wotere hannde leñolngol hay enen e men wona en fof wata yiɗe ɗen kelɗi wona en fof wata yiɗe ɗen moƴƴi exactement ɗo yomi yeggitu sago anno mi accitata noon ɗo mi accay no continue on kono ɓayare tan on no nanngude en wata mi yeggitu kadi ka yewɗon kon ɗo effectivement kono Allah daalirani en noon ka nder deftere makko winni o waɗi en gori o waɗi en leƴƴi o waɗi en seeduɓe kono ko waɗiri kon sendugol meɗen ko fi en waawo andodirde ɓurɗo teddude on e moɗen ko on ɓurowo huldemo justement mo gollitirali ɗum ɗon noon si gere leƴƴi waɗi ɗen andi kawtal meɗen ɗon wano Liberia e Sierra Leone gere waɗɗoton on tournen noon joni ɗo e kañum balde bole taw ɗon kanko inni en hina lagine woni ka o janɗi o tawatam ɗo tanƴini kanko ko Sierra Leone woni ka o heɓi heɓa o janɗi o yewti en seeɗa ko feƴƴi kon Sierra Leone par ce que en andi ko soppa wiliti andi bone kimpa balde bole ko honɗum marɗa ko yewta en fi gere wannoɗo Sierra Leone on kawake e konko tawata haray kulaleji no woduno e makko hay so tawi no mi employé ɗo terme ji ɗi tawata no gasara e wawata ɗi famude moƴƴa e kulal honɗum woni denja on ko tawata haray ethnicité on waɗay e hoore yimɓe ɓen so ɓe jooɗori leƴƴi ko ɗum woni conséquence muɗum on ka famuɗa ɗon an bon ko miɗon fayda gera Sierra Leone ko wanno ɗon fayda hari ko men paykoy kono piji buy no toon tata yimɓe buy mi yiɓe waraɓe yeeso amen woɓɓe hara ko bogoroje watte ka hunduko mum donc affaire ethnie no hulɓiniya donc gere on moƴƴa donc haɗa jama no do accude o leƴƴi en fof wona hunde wotere ɗum ɓurta moƴƴude ɓurta wallude onon fulɓe wontirɓe ɓen ton hino muusa o moƴƴa ko woni e wadde ko lagine fi kala aray no gasa ɓurɓe mon i wino ton neeɓi an hay e ka wonɗa ton iɗa e association ji sinam fayo ko tugue woni ka mon sinam fayo ne voilà kono haray ɗum ɗo no holli leydi maɗa ndin indi welama no ndi woniri wo sifa ɗum ɗo ko exemple mi jangi piiji buy juuɗe maɗa ko tawata kon hiɗa yiɗi ɗengal maɗa ngal hiɗa yiɗi leydi maɗa ndin hiɗa yiɗi kala kon ko tawata haray no moƴƴi mi turna ɗo noon joni e sarrata tawɗo on ko amigo kanko kadi mo mari goreɓe weldi ɓetawɓe ɓen haray ko leƴƴi ɗin fo ino woodi kadi ɗinɗi tawata haray ɗen mari di projet e sifa ɓeɗo ɗo ka tawata haray no fokkiti ɗo ka wata mi yaltinta fo on ɗo e kene haray an sarrata ko ɗum marɗa ka yewtata ko yomodiri e ngo cippiro ɗo ko tawata haray woodi ka tawata hino muusama ko woni feƴƴude kon ka leydi tuma yiwɗa yimɓe hino ware yimɓe hino doole yimɓe hino jatte yimɓe hino lancani cuuɗi muɗum wano no wirɗa noon hande ɗo ka réseau sociaux ji na ya ndaaru on mo ndaaruɗa o ko ya ndaaru on mo tawata wooday ko ɓeyditantama e konko ndaaratamo wano no yiwtuɗa ɗon fi on faati jomjo ɗon hande ɗo ko ɗum marɗa ko ñogginotonoɗa ɗo ɗo en jonnuti yewtere nden ɗo modi Mamoudou clôture jonde meɗen nde ɗo par ce que nde niɓɓa e woni mo kala haray ndarayno walora mi yeggitali kañum kadi ɗo Kadija Issa mais haray mi jonnama ɗo taw yewtere nden yewta en ɗo ko ñoggini haray komi yewtata fi ko fewndi kon ko men lagine ton ko affaire leƴƴi wano min janɗidi e façon leƴƴi boy min janɗidi like mi naɓama nokkeli boy mi waɗi ton so tigi on yeru comme would like d'après mon vécu j'ai vécu avec beaucoup de personnes et des personnes de différentes ethnies donc moi je ne mi sikkata ɗum ɗon haray no moƴƴi affaire leñol fi wonnu wano mi wondi e sosoɓɓen ko neeɓi ha tawi joni minan nana haala soso kam moƴƴa ɓuri pula koko mi seedi ɗo e maɓɓe sakkitorum ɗo way wasi mi yeggita e soso donc haray affaire leƴƴi on en fof men
ino woodi ɗo branche salndu ko marduɗen e leñol go si tawi min na wondi ɗo joni e pullo onno e si tawi min komi pullo si on yurnitike ɓaawa moƴƴa on taway nan jeydi e maninkaajo nan jeydi e sosojo nan jeydi e nokku gono toon ɗo ka be min ka famille men mo yurnitike moƴƴa o taway himo jeydi e leñol go ko si on tigi no andi e si o anda si kala joni en fof men joni koko buy joni koko saare janɗi ɓurɓe ɓen kadi yurnitota ko ɓaawo en daari kadi façon yettore nden ko o serjo men ɗo woni victime seeɗa tawi ɓaaroɗo kadi yettore nden inne ɓayoɗo ko nde yettore ɗo jeeya on ko nde ɗo yettore o yetta ko ɗo joni o hikkina ko e ndugol ɗo leñol joni o classe ɗum na gonga non wano min ko famille amen no woodi yettaɓe silla hara ko fulɓe kono kotan ko sillajo jomdi donc no woodi kadi woɓɓe hara ko jalloɓe yetta ko nara ɓe nanata pular few few donc tawi ɓaaroɗo yettoje ɗen kadi haray min ko ɗum ɗon mi mari komi yewta ɗo e hoore ko raɓɓiɗitami juutin yewtere nde ok vraiment mi weltike moƴƴa nde yewtere nde waɗɗa ɗo en ɓatike joni ka tawata rayɗen huuɓinde jonde meɗen nden ɗo meɗo e wadde ɗum ɗon ɗo newnanollan ɗo mi yiltito e Modi Mahmoud tawoɓe ɓen haray enen jooɗi ɓen ɗo fof ko kamɓe ɓuri towde en ka duuɓi donc hiɓe ɓuri wawde en faamude ko feƴƴi ɓe yewtinanen ɗo ko tawno ɓe andi fewndo lagine ɓe andi systéme ji buyi ɓe andi régime ji buyi tawata ɓe andi ko honno dictateur jo jooɗorto ko ɗum wonno ko feƴƴuno tan seeku hara en woodi seeɗa ka ɓe faami e muɗum ko tawata hannde ɗo en waaway huutorde nafa en haray monsieur Diallo mi yetti on hannde ba kon ɗum haray marɗon ko yewton en ɗo ko jomodiri e ko mo kala yewti ɗo ko tawata haray en waddino kadi on yewtino lan jonnuɗon lan conseil ji andinɗon lan ko honto wona e rewede ko ɗum wonno systéme seeku on tigi tigi ko honno o warrayno o terrorise jama o ko honno o divisirayno yimɓe ɓen ko honno o waɗirayno kañum kadi fi maintenugol yimɓe ɓen dans une manipulation ko honno ɓe waɗayno on tuma ko tawata wallitike ɗo e nder cippiro ngon ka hutorten ɗo ma ko honno woni ko fokkiti ɗo ka tawno ko sifa ɗum ɗon kadi waɗuno on tuma ok weltike bon weltano d'abord ɓe sifiɓe ɗo fof ɓe wonduɗen kam mojobere ɗo mi heɗike ɓe fof ɓeydanila haqqille kadi bi wiruɗa noon ko secture régime secture on miɗo andi fimum seeɗa ko mayata hari miɗo lycée arɗo ka lycée piiji buy violence ji buy ko régime o waɗayno e hoore jama on mi yii sukaɓe marɓe duuɓi komi jogino on tuma woɓɓe ɓen yii sifa mum ka ɓe wiyata ɗon lax ha Conakry ɓe yii sifa mum e nder ɗi duuɓi feƴƴuɗi laamu Alpha Condé ngum yimɓe ɓen noon ko andata on violence ko ɓe waɗirta ko fii markugol ooti hara haqqille maɗe ka woniri wo ko ɗum ɗon wa'a tun hannde kadi wako ɓe innata kon mi toroto jaba on accu komi utilise expression o wa'a tun yimɓe ɓen wasi ɓujama ko ɓujiri hara hunde ala ko ɓe gaynata hannde kadi on violence ko noon ɓe warri ittude ɗum noon ko fuɗɗino selon ko mi nani ko mbaɗum ɗon mi tawaka ɓaado indépendance o awa yimɓe ɓen yo andu ɓe waddidiri toujours leƴƴi ɗin kono hannde a natata e ɓeynguure lagine nde jillodira e ɓeynguureji Baskot ɓeynguureji Hotguine ɓeynguureji Foore ma ɓeynguureji Fuuta ɗum ko goo ɗimmel ngel wano ɓeji mi anda ko Madame Touré woli fi mum nane yimɓe ɓen accay nanugol pourtum wooca haako si a wolanama goɗɗum a miijitoto ene ɗum ɗo ko ni ko gasata kano ko gasata est ce que ɗum sifa ɗum no wawi wadde ka oti
jobo tu woni liɓi jopo liɓirani hara koko ala hoore ala ɓaawo fin de secture on violence ɓe waɗani ñande o ñande ɓe yaltina e goɗɗum fiyo jama on heɓi ko hilno terto gere laamu ngu oɗo ɓaawo ari ko on système o mainteni ñande o ñande hiɓe yaltini goɗɗum ngo fiyo jama on heɓi ko hilno ɗin duuɓi sappo e goo ɗin laamu Alpha Condé ko ñande o ñande hiɓe yaltini goɗɗum ngo no way tun wasa siɗa mari bare ma gujjo yahi nokkugo o arda e ƴiyal o liɓana bare num ŋoño ɗum ɗon kanko o heɓano moltinira ko ari moltingol kon awa jama on ko wattan haqqil moƴƴa e wano ɓe woliri noon kadi yimɓe bomɓe no e leƴƴi ɗin fof ko woni ko lagine hay si tawi woɓɓe no wonti yeeso hiɓe famini yimɓe ko leñol maɓɓe ɓe woni gollande mais ko systéme on systéme wonɗo ɗon jooɗiɗo ɗon fulɓe no ton naaluɓe no ton baagaɓe no ton landuma no ton manon no ton kono no ton koniyake no ton maninka no ton soso no ton leƴƴi ɗi lagine fof jakanke jalunke fop no e nder systéme o kamɓe noon ko intérêt maɓɓe on awa jama on no duwa andude won si a heɓi kawtal tampungal hay si ko jamal lotorta de nafatama ko ya wati yiili heɓa kawtal hara o arta ñande o torma lanɗan o landoma simo wawi arde o te'aka ma wano musidɓe men ɓen hottijine buy e maɓɓe dogi fi Alpha Condé ɓemɓe ɓe wonno dogude fi mum ɓe ƴettay avion Conakry ɓe yaha ɓe tippo Bamako ɓe ƴawa e otoje ɓe ara ɓe hewta kan kursa ɓe yiltito o wawali wadde laawol iwgol Conakry ara ɓe ƴetta e oto makko on oto maɓɓe on si ɓe yalti Conakry bimbi kike ɓe hewtoyi kankan ɓen waɗoɓe ɗum ɗon ɓe daroɓe inna ɓe yo ɓe yennu Alaji Sellu mi précisa ɗon nami militant UFDG kono ka gonga o woni ɗon mi yewtay fi makko si ɓe yawde ɓe immo ɓe ƴetta oto Bamako ɓe ara Sigiri ɓe ara kankan hara ɓe walali ka fleuve Tenkiso ma ka fleuve Niger ko parce que Alaji Sellu mbuuɗi ko o jonnano kon fi yo laawol ngol waɗe o gollirno ɗi no haniri noon komi wajoto jama on kadi wonduɓe e lamɓe wonduɓe e wonɓe ɗaɓɓe laamu yo ɓe andu siɗa yiiɗi goɗɗo a yetotomo gonga le premier gola ɗum ɗon e français accon hakke le premier ennemi du chef c'est celui qui lui dit toujours oui qui ne dit jamais non mbatula ɓuri bonande lanɗo ko noon mi waylita ɗum no e pular si tawi hay fewa on fewtanay o fewnay mbatula ɓuri bonande lanɗo ɓa mbatula on no haɓɓi gonga ko woni kon e jama on hewtata lanɗo on ko weli tun o yetto lanɗo on men si tawino lanɗo on ala haqqil ko ɓen ɗon mbatula ɓan yetotoɓe mo kon ko weli kon tun o ɓannata wa bobo tun bobo na ya yetnumo ko falanande kon ko ɗum noon si on welday kono a ekkita yitoma yo o nanu kadi ko o faalakanande o anda kangono a lanɗo kadi ko noon si woti noon no ɗaɓɓude laamu on kadi ko ma wooda yetotoɗo mo gonga ɗum ɗo a waɗi koko hani ɗum ɗo a waɗi hana siko anduɗo ko jokki o ndaara si tawi ko yetiɗamo kon no wondi e haqiqa o wurta si tawi na ko wurtoto o oyna kono hino ko fi ɗum ɗo waɗi si mi warri noon famodiron anda an kadi o salaki tun fi honɗum si o yetorikema noon si a yiyoy goɗɗum ngo kadi a aray wolanamo kono si o fanki tun hayso waɗa
o wurtali ko waɗi kon o fanki tun an kadi sa yiyoy goɗɗum ngo ko ɓoyli arta wolanamo hande kadi cippiro ngon kadi mi laɓmina heña wara mi juuti acce hakke cippiro ngon cippiro neɗɗo lannata tanke o wattaka ka nder gaɓuru himo hani cippirde o cippira fi makko o cippira fi neɗɗanke ɓen o cippira fi ɓiɓɓe makko e ko arata goɗɗo ko o wakili ko o mari jawdi o si o accali ɓiɓɓe wonduɓe e nedi haray ko fus awa lanɗo kadi ko o laamu makko ngun dolni o si accali systéme moƴƴuɗo ɓaawo makko haray ko fus hino ɗo hande Alpha Condé ko systéme on yolbondi harano yimɓe ɓen ɓe watta yiili toujours na yo weddite hiɗa wawi dimbude mango samaka leydi kono ɗo ndeɗa hewta tawari fof ko ñolɗe awa ko wattugol yiili cippirongol lannali ko honno noon continirte ko ɓeydugol udditugol haqqille jama on ɓeydita udditugol haqqille jama on ko ɗum ɗon haray woodi ko mi wattata ton tawi woodi ko fewa ton on wurtay vraiment mi weltike ɗo moƴƴe si tawno tun ara niɓɓali mi yi woɓɓe fuɗɗike ŋaɓude sundulla ɗe ɓe bombi boroɓe mi anda say ɓe heɓano kofihu maɓɓe kon si ɓe ari ɓe jooɗi ɗon wano noon kañum kadi miɗo andi Touba Mbakke ɗo ni Amadou haray naati waloyke si tawno tun hara koye heure ji gooti wonno ɗen en hirayno ɗo komi joni tawi ɗo yewtere nden natali Amadou no bembo ɗo o deɗawol Amadou haaldako mi jonni tawi ɗo yewtere nden ko raɓɓiɗi pot haray ñoggino ɗen ɗo fi jama on par ce que haray déjà niɗɗi moƴƴa kañum appiyugol ko yewtuɗon ɗo appiya ko hajja Kadija Gaya yewti appiya ko kañum Modima Saliou yewti ko jomodiri e ka leƴƴi ɗen andi no woodi haala naadaka e hoore yimɓe wondema pullo ko raciste ma ɗum pullo déjà jaɓata jillugol hay e woɓɓe ko mi fewta ɗo e kañum hajja Teka honno de wiwɗon ko Madame Sadi ɓe modi moɗon ko arabuɓe ko libaneɓe ka ko honɗum ɓe haray ɗo tawi mi jaɓa question mon ɗo ɗo yomi yejjutude haray taw ko weltanagol aboneɓe volume mi anda say ko tiggare moɗon nden non mi waɗa ko ɗumal mi waɗa écouteur ay fu on wala landande hito ngon no woɗɗiti seeɗa mi anda ray tay ko noddilan ɗo joni ko ɗum mi sikki kuppi volume an ok arti ɗon joni mi sikki ɗon nandela ɗon joni no nanade bala arti ok a joni mami townay calma moƴƴa no joni ɗon no nanade ɗo ok min ke haray ɗo mi jaabade taw no on question mon ɗon mi profita ɗo mi weltano abonné ɓen fof waytuma mi torino ɗo du'a fi ɓiɗɗo tiwtanno no sumi woni e koma donc haray ni miɗo Canada alhamdulillahi rabbil alamin ɓay kon fuɗɗike dikkude o wawi hay wulde haray ko andi ngol no du'aji ɗi jaabike donc haray question mo on kadi d' abord ko affaire leƴƴi ɗon min wonɗo ɗo on na wawi miɗo nana so ɓuri pula par ce que ko Madina mi heɓami jandi kadi ko honno ko maninkaɓe neɗila yettete ɓe Touré fata Touré ɓe innete no gasara ɓiɗɗo maɓɓe no darde lan ɗo ni de ce fait min mi sikki tun affaire leƴƴi on ala important ha fiɗɗi par ce que ka fulɓe ɓen hino woodi moƴƴuɓe hino woodi kadi bonɓe ka maninkaɓen e ka soswoɓen fuu wano landike lan ɗo say moƴan hara ko arabujo saabu yettore nden ko saadi moƴan na arabujo moƴan ko sénégalais jo mi heɓno probléme seeɗa ka famille am par ce que buy opposé no ennugol ngol ko sénégalais jo hino woɗɗi ɓa fulɓe goo haray hino faalalan hayɓe tindinadina no faalala mi acci ɓen ɗum jongan kono mi andini ɓe tun min komi tori kon Allah subhanahu wa taala wona pullo maynugol leñol goo komi juuli kon fof mi tori Allah koyo okkan julɗo hara ko wannola mi tabita ka diina am donc si oɗo ari tawi komi faala kon critére jani oɗo no mari fusu haɗatan normalement ka islam o jomba mi hani convaincu babe ngam min tigi tigi ko Allah haɗi
ko Allah harmini yo jomman ko shirkowo mam wona julɗo oɗo noon o shirkata ko julɗo kadi hani anditiniɓe par ce que minen ɗuma métissage on no ka famille amen miɗo mari hay ɓiɓɓe jaajiraɓe an hara ko dukkure ɓe esta ɓen noon kadi ko maninkaɓe ɓe sénégalais ɓe jumbi hay bappa an tigi kadi jumbuno sénégalais ɓe feƴƴiri donc kono alhamdulillah par fini foppo faami ɓe accepti ɓe okkitirila ara ko yettogol yimɓe ɓen appel leƴƴi hay so tawi ko hara on tuurejo ɗon ko pullo on honno on tuurejo ɗon ko maninkajo amma sillajo on ko sosojo ɓa tun haray e ɗin leƴƴi ɗon kadi hino woodi moƴƴuɓe en duwaka innugol enen pullo d' abord enen pullo min komi ɗo wawi inde toon no pullo wona hay raciste par ce que sen daari fulɓe jombaɓe ɗen ɗe ɓiya leƴƴi hino ɗuuɗi moƴƴa wonago en raciste ko yimɓe goo tun sikkata pullo ko raciste mais min mi inna pullo wona raciste par ce que maninkaɓe ɓen no woodi boy hara akonta ñankadre ɓe mo ala debbo pullo akonta on sino woodi towden exactement aray yewtere nde si tawno tun arande niɓɓano mi accayno continue ɗo moƴƴa déroulen exemple ji aray mi toro jama on ɗo fu yo min hawtu men torano on Allah ngal dewgal ngal heɓuɗon ɗo yo Allah waɗan on barki e maggal waɗa nantodiral hakkunde moɗon e moodi moɗon monsieur Sadi aray noon mi yaafino e maɓɓe ko tawata aray ko photo an o woni ka page moɗon ko ka tawatay ɗon supporti lit on ko ɗum woni si waɗirɗon ɗum inaka boni fus woni ko waɗirɗon miɗo weltani on ɗum ɗon kadi weltani kala ɓe waɗuɓe foti si tawno lan hulandu noon tan kanko kadi warayno ɗo o hiwro on par ce que mo nana pular hay seeɗa mo wawi kadi wolde français kono gasa inchallah ñandogo yimɓe ɓen kadi yiya hen mum gasa noon inchallah occasion on heɓoto miɗo andi ɗo kadi hande ɓay on suusi direct on hande kadi on huloyta joni haray welifi ɗo yo wawa waɗitude onon ɗo e balde bole onon mi ɓurno hulande ɗo hande wota kraku ɗo wulla yeeso amen ɗo kono yettude Allah on hulali ɗum ɗon mi profita ɗon kadi haray mi hiwro gmail moɗon lando kadi haray paykum kunsi ay fanimo moƴƴa joni haray miɗo jonnude ɗo 1 minute mo kala e moɗon ɗo yo ñogginano en yewta goɗɗum ko tawata haray ko ɗum ɗo wonɗen e immitorde ɗo mi fuɗɗoro kañum Ceerno Isa ɓe tawata ɓe mi wawata no yaltude ɗo hande mi jonnalɓe kamɓe kadi yewtere sabu ino woodi ko tawata haray ɓe wawa en ɓeyditande fuɗɗoro ɗen ɓe kamɓe taw si are no e goto kala kamɓe en jonnay ɓe 2 minutes contrairement aux autres ko totola aray komi wata ɓeytugol ɗo ko yoɓɗe ɗo kon o wolugol fi leƴƴi ka meɗen ko tawata kon hino hande hino kaani ko tawde sariya on ñinnaka ka meɗen si tawino sariya on no ñinnano ka meɗen harayno hino foti ha harayno goto hula wolugol fi leƴƴi ma jenaki fi wolugol leƴƴi ko hunde fotunde labande Allah okki en ye enen ɗi leƴƴi ɗo fo yen hawtu wonen guinéen ɓe mi jonna misal wano Suisse kamen won ɗo leƴƴi nayi no ga ko watata wa leƴƴi nayi haalaji nayi yewte ɗo français allemand italien e romanche donc kono ɓayi ga sariya on no ñinna sariya on no teddina mo kala no jonninta haqqe muɗum ala waddude yimɓe ɓen haray ko torondirten enen guine en fop koye jondir juuɗe waɗen mo kala waɗa ko wawi kon fiyen heɓu lamɓe kelɗuɓe sariya on ñinne ka meɗen haray komi wata wattugol ko ɗum ɗon e waɗen kadi eɗen guine en an koto toola si a welatala kono hiɗa a nafay leydi men ndi yomi jaɓire fi ko tawata kon a nafay leydi ndi haray ɓaynami ɗuɗɗin aray mi darike waɗo mi jarni on fof jaram vraiment mi weltike ɗo moƴƴa mi jarni on miɗo arde ɗo joni mi fewta e kañum Touba Mbakke kanko kadi ara o ñogginano en ɗo ko faami kon par ce que kanko déjà imo golliti e ɓe Sénégal ɓen o waɗi Sénégal o waɗi kadi Lagine ko ɗum aray ko marɗa ko yewta ɗo an 1 minute fi ñogginagol ngol ko tawata aray ko message maɗa mo jonnata jama o fi cippirangol e fi kawtira yagal ngal ka meɗen
haray on jarama général tola mi weltanike on ko jonde ɗum men parol ngol ko mi weltanike auditeur ɓen fof ɓe invité ɓen haray Allah hokken jam haray ko non woniri affaire wano leƴƴi ɗin comme no monsieur Issa Makiri noon leƴƴi ɗin yadna Allah fu no mari leƴƴi wono sénégalais ɓen pareil ko comme no enen fulɓen ni fi addugol exemple hay sénégalais ɓe no toon hakkunde maɓɓe ɓe jaɓata wona ko ɓeynata woɓɓen toon ɓeynaɓe ko tegge ko bayloɓe e woɓɓe gon toon ɓe jommidira famille ɗin ɓe oppose to ɗum ɗon ko partout woni hay wano France ɗo sa ndaari wona Porto ɓe no ɓeynta Bretagne ɓen e woɓɓe no ga kadi ɓe jaɓata ɓen kadi ɓe jommidira min haray ko minata en on ɗum ɗon ko haala politicien ɓe ɓen ɗum ɗon ko fi ɓaɗa divisé pour régner fi ko arrange taɓe ko haray enen en doit ko focaliser gol e affaire leƴƴi ɗin mi komi ɓeytata ɗon fi enen musidɓe meɗen ɓen surtout noon enen musidɓe ɓen wiyoɓe wimiye ɓen en doit accugol comment dirais-je en doit accugol découragé gol par ce que en découragé to heña combat monde waɗe ɗo combat o min andi combat o apporti fruit moƴƴa noon malgré que a wolnay ɗo tum busse maɓɓe ɓennaɓe non on gaynata terte ceci cela haray ko noni probléme meɗen enen fulɓen tawi en découragé so tawi kadi a tawi a découragé ta découragé ɗumanni ɓen ta innu gasata wuufen kadi toujours konngol moƴƴugol tawi innu en gaynata moƴƴata haray ɗum ɗon min komi conseillata communauté on fof noon surtout communauté on par ce que ɗe mari on probléme ɗon enen communauté on haray jama no dowa watta ndeyla mo kala sensibilise ko woniri ta jama on décourage o innugol marsata par ce que hay so tawi marsata miijo ko ɓernde maɗa fanka sa wuulayni marta décourage joni marnoɓe engagement ɓen so tawi nen fof en décourage ke hande harayno compte fewnen ɗo harayno e fus harayno ay nokku marsata no harayno alpha ha joni no ka pouvoir ɗo walla ɓe pottinino mo klanji makko ɗin kadi artata malgré que woniri ni fewn ɗo mais ɓeyden wakkilagol wonen goto yiɗidiran en mo kala yiɗan ɗimo mum kayɗen hoore muɗum kon jokken en an jonidira en juuɗe sabu ɗon ɗe mari on probléme jano sen ndaari ko ɓuri wonde lolodirde hakkunde meɗen kadi hay leƴƴi janani no lorudengoy kono ko enen ɓuri wonde lorindirde hakkunde meɗen kadi haray ɓaynayo monopolise parongol ko 1 minute haray jama on ko ɗum ɗon mo kala doit sensibiliser ka woniri vraiment albarka moɗon aray ɓaynayi yen oño e paykunkun kadi jonnen ɗo quelques secondes Amadou kanko kadi o yewta en ɗon e français rapidement si jonnen no yewtere nden amigos wula Amadou to an andi kon wolta sa wayintere ɗo jama on ɗumanda hop a wacci sa wolta ɓe ɗumano yaha c'est bon. Ok. Voilà, je tiens à te remercier, Amadou, pour ta présence ici. Tu as veillé avec nous. Je t'invite, comme j'invite toutes les personnes qui sont de ton âge, de continuer la lutte et de surtout continuer à parler le pulaar avec tes parents à la maison parce que c'est sur toi que le pays va compter, les 2 pays, voire même les 3 pays parce que toi, tu as aussi des liens sénégalais, des origines guinéennes et tu as aussi l'adoption, la France. Donc, tous ces 3 pays, tu as en toi la culture de tous ces pays. Donc, ça fait une diversité. Cette diversité fait une richesse pour toi que tu dois exploiter, explorer. Quel est le message que tu voudrais donner aux parents par rapport à cette lutte ou par rapport à la bonne gouvernance? Vas-y, Amadou. Réponds sur pulaar en français, vous parlez là-haut. Ah, c'est bon. Donc, awa ini to ka. Awata wolde tawde jammo an tun to dola tun harata were no jammo ngari awata wolde Amadou tu m'as déçu aussi. Voilà. Alors, merci. Moi, étant donné quand on voit la fille quand interrogeant fille quand et fille quand wallu donne comprendre gol que dans gol no motier faut pas arrêter gol faut continuer gol. Adjara. Alors, merci beaucoup. Comme tu es la vedette de cette soirée. Tu as animé plus que tout le monde, même si tu as parlé moins que tout le monde. Mais c'était quand même une chose que je voulais remercier. Tu as parlé moins, c'est pas grave. Ok, Joni arayda way kukude ɗo micro makko. Jonnen ɗo yewtere nden sonnaɓe ɗiɗo jokkidiren ɗo Hajja Sarata e Hajja Khadija Gaya. Si are non joni aray clôture gongol ɗo à tout seigneur tout honneur kañum sonnalte saray woni en e waɗande clôture on ɗo sakkitore morceau makko on donc aray tour de rôle Hajja
amigos kono mardon ko yewton do an 9 minutes fi clôture gongo. Aray on jarama ko jonuɗo Allah feere fi yewtugol ɗo aray min komi atoto wolangol auditeur ɓe wonɓe en suivre ɓen fewndo ɗo wati kon wolana ɓe sikkuɓe fulɓe ɓen ko raciste ɓe wona ɓe raciste ɓe yoɓe ittu ɗum ɗon ko hakkille maɓɓe sedena en raciste ɓe min inde anden ko maninkajo jonna ko waɗi kon ɗum ɗon kadi ko histoire ɓaawo fiitami juuti donc deuxième point ko mi yettoto kadi wonɓe ndarude ɓe ma leñogo ma woɓɓe goo ma enen guinéen on en fof men en général yen salo distraction yen salo weddintinede si tawi en salike wedditagol ngol en wawa e hewtoyde ko yayten ton kono en wubba e hara ɗen mari vitesse foruɗo wubben few maƴinen hay woɓɓe goo tawa si en maƴiniɓe fii kala kamɓe ɓe ala e laatude faalaɓe bonnude ɓen lagini ɓayna leñol woni e bonnude lagini hono ɓe waɗata koye ɓe ƴettuɓe weddintinay ɓe memmina ɓiyum kum alana wonana ɗum ɗon waɗa polémique koyen salo ɗum ɗon kala ko yalti ko réseau ɗo ɓay joni fayda combat an woni médiatique si tawi goɗɗum yalti si tawi ɓeydata goɗɗo sika ko wi ɗon konko vidéo mum koto tola haray si tawi ɓeydatalam ɓeydatama an addan ɗolan on nafoore alana goɗɗo go e nder mum haray salo ɗen ignoré wota en yennu wota en waɗu piiji kanuɗi e nder on vidéo ɗon ma ɗum e nder ngal kumpital ko heɓuɗen ɗon haray ko en ignoru gongol no haray ko jokkugol haaju mum o be haray jokku haaju mum famina yiyaali hara naɓanali kadi goɗɗo go min ko ɗum yetto ɗum dernier point momi sakkitorto on koyen watta yila e ngol ɗerol koto toola min gila mi fuɗɗi ndarude to mi heɓi nafooje buy kono ko ɓuri kan kadi e nder ko ɓe wolata kon fof si en ari en ɓeydoto ko goonga kono joni en fof min en woni combattant ɓe e nder ɗum ɗo par ce que ndaruɗo wo faalete tawtugol inna min kadi ko honno mi wallitorto o combat oɗo ɓe yiyoton ɗo min mi anndaɓe moƴƴa kono hiɓe wawuno wongol nokkugo kamɓe ɓe heɓata mbuuɗi yimɓe go no makori ɓe donc anditen enen ɓe auditeur ɓe enen guinéen on fof ɓeɗo no wawuno kañum kadi tawtude ɓe wonɓe tawtude laamu bongu waɗa kamɓe kadi sino ɓe heɓira ndaara intérêt personnel maɓɓe kono ɓe hakkiti ɗum ɗon fof andi ton kadi no gasara ɓe mari ɓenguure nde ɓe akkiti on tamo ɓe ƴettata ɓe ndaara ɓe jooɗo ɓe waɗana en information ji nafitorto en humpita en ittana en kumpa on tan ɗon no wawno ɓe ɓeydande goɗɗum go ko wonanta ɓe bénéfice donc haray komi innata en fof min koyen wattan yila e nder vidéo ji ɗin tuma ɓe inni onon kadi ko honnum waɗoton min ko ɓuri kon ko on leer ɗon mi ɓurata habbade si ɓe wowli ha mi nanay mi humpitikke ko gonga kono moi aussi honno mi duwa waɗugol on côté ɗon mi ɓurata concentrade moƴƴa donc ɗum ɗon si ɓe landike en yen waɗu goɗɗum enen auditeur ɓe ɓen e enen honno ndaaroɓe ɓen e enen guinéɓe faalaɓe ɓen yo moƴƴu koyen huuwu na en aru tun ƴeewe ñande o ñande si tawi en ala e huude en ala e contribude par ce que wona kamɓe ɗum woni adde combat o ɓe yiɗi ɓe sakkitoray abandonnugol ma ɗum ko ɓe woni e waɗɗante en ko battinta si tawi enen kadi ala e waɗude wota en ignoru kadi hoore min min kala komi waɗi ɗo heɓa e batte wota mi yinno min hayso mi waɗali ɗum ɗon fu effet waɗata effet waɗay si on waɗi effet waɗay si en waɗali effet waɗay donc haray koyen tawtu combat on supportemɓe e façon no ɓe landorto en noon enen kadi waɗen ɗum ɗo wano yinnugol ni ƴitten naɓugol goɗɗum tan ma ɗum fewndo ɗo ni ɓay division hara no monti ma ɗum no jippi joni enen kadi refusons wota en naɓu mbuuɗi ton ma ɗum ta en naɓu piiji ton fewndo ɗo han o saayi ɗo feƴƴa ɗum ɗo fof ko contribugol e combat o fiitami juutin haala kan mi sakkitora e jarnugol ɓe haray mi weltanike ɓe alibarka maɓɓe Allah kadi accudu en e maɓɓe ha ɓooya juuta Allah yo en hewtu e ka faalaɗen hewtude ɗon waɗa barki e men en fof min haray ko ɗon mi sakkitorto Adja Sarata Ba mi yetti on mbaɗo mɗo andi ko Diallo yetta ɗon kono mi yetti on hande ɗo Ba mi salmina ɗo ɓe keebuɓen fuu mi salmina ɓe senta e ɓe monomaɓen rewra e moɗon ɗo ɓe kindiyaɓen kadi e ɓe Carrefour Bomboli sinami fayi ɓe fof paray ɓe salminama
e kala ɓen ɓe tawata haray ko ɗimmoɓe moɗon nde yewtere moɗon ɗo nde nafa en ka woni arde ɗo sabu goɗɗum no fokkiti ɗo ko tawata ko yen heɓilo haray mi jonna ɗo yewtere nden ɗo mi junnude iɗen hewti ka wonɗen e waynodirde ɗo mi jonna Hajja Khadija Gaya mi andina noon ɓeɗo ɗiɗo ko deux Amazon ɓe jogi ɗen ɓen ɓe tawata hande ɗo ko ngayuji si tawi no wodi terme on haray fi sonnaɓen kañum kadi kono ko kanŋeje ɗe jogi ɗen ɗo ɗe tawata kadi wonduɓe maɓɓe haray no ɓuri andude idi min mi précisa ɗo noon ɓe wonɓe ɗo fopa hay goto e maɓɓe mi yidali e mum physiquement mi memidiri on tigui ko tawatare ɗo yiide ɗo fof mi maridi rapport kono hande ɗo ɓe tawa e ɓeygure anden ɓe tawa e ɓe wonaɓe gollidede ka wallitagol sakita yewtere nden cultiva état d'esprit kippira gon ka tola haray Hajja Khadija Gaya kono marɗo onon kadi ka yewton en ɗo en 1 minute nan ɗo en 1 minute haray sottana lan seeɗa bon komi adi to komi faala haalde ɗo taw o prochainement so waɗana en o sufa ɗum ɗo il faut limiter le nombre de personnes pour gagner en temps parce que intervenaɓe ɓen si ɗuuɗi dire toon juutay. Moi, ça me gêne pas, c'est woni do hambimbi, ça me dit absolument rien, mais c'est pour ceux qui vont suivre, surtout Bedoudo Rafas. Ça, c'était juste entre parenthèses. Comme je mi ala do, ko fi situation actuelle ni fika Doumbouya. Si mi jetti colonel Doumbouya, la personne en question, je vois en lui une personne avec une bonne volonté qui est très très attentionnée. Je l'encourage. Mais il est très mal entouré. Il faut que la population anda Doumbouya, il est très très mal entouré. Mi gonu mi e ko wadi kon depuis le 5 septembre. Ko dumbi kon Alpha Condé de nyande wa seeda mi hora weltare. Ça m'a beaucoup soulagé. Première des choses comme yejjitantama ko tawata ko mi dana to mi fina mi nanta Alpha Condé président la yim. Deuxièmement ko tawata ko yimbe arrêtama arbitrairement les détenus politiques ko yaltini ben don ko fo. Mi weltani ko mo deuxième des choses ko wadi ko fayntinno heddi parce que wano awo be en ko halano ko fi Alpha Condé ben don no ton ko madan Alpha Bare en to yo Allah newnan ben don kadi be yalta ka kaso jammo dere e kala arrêtabe arbitrairement. Troisièmement ko wadi ko walani ko itti ko peyaji din ka axe yido tati yo Allah wo yob modi do yobira mo hara tawata hara intention ko mari ko yalla newnan mo o wawa wadde dum do o réussi sa transition on si o wattani yila mais no wodi do ko yimbe be woni ala faamude o formation gouvernement makko min ayo réussi si à 50% poste jigo o wadidi mi do weltori ko tawata kon hara wobbe wonnobe ka faalabe fi alternance no ka gouvernement kono fay le système continue à mon avis personnel c'est di Alpha sang Alpha no mo yiru depuis jiri sakitorundo ko tapale c'est di Alpha sang Alpha il faut que yimbe be remembino particulièrement formation CNT on kadi duabe ben andude parce que ko ina ko gouvernement de transition normalement c'est les partis politiques élection ko organisante ko fiyo goddo lamo benno wonbe sanse lama golbe jonnama 15 places sur 81 il y a des loups dedans mi fala yimbe be yo watta yila ka formation CNT c'est maintenant ou jamais mi donc dire transition on kone biyo kone bisio moddi enen ko habbiden inna ma mal bil khawatin ko habbiden ko fengon si moddi kono dire o wata juutu modja yimbe be no doit prononcer fi dum. J'attire l'attention de l'IFDG commençant par son président son entourage engallo do gila 2010 mi halata fi de yengani alde dum do les personnes victimes de ce parti sendiniren combat pullo e combat partout parce que fulɓe buy payko e bobo e warama ɗo 2 à 8 tan ɗuma woɓɓe ka cuuɗi maɓɓe ɓe anda fi politique ɓe naɓe ɓe sokeɓe ɗumanni IFDG yoɓe rassiru yimɓe ɓen qu'ils se réveillent qu'ils nous montrent vraiment ils sont capables de faire quelque chose c'est leur dernière cartouche c'est la fin c'est maintenant ou jamais ko yoɓe wallu en transition réussi ça après Doumbouya heɓen premier président élu ɓe andi ɓe gaynata wal yo e landoɓe aisément ko taɓe ukkidirde ñongol hande kadi on ne veut pas de victimes on ne veut plus de morts dans ce pays là hande kadi yoɓe wallu en ɓe inna vraiment ɓe inna en ko ɗum ɗo par ce que ayi e hoore kadi ɓa tiggugoy leader
a suusay a haalay a inne ko ɗum ɗo a jonna yimɓe ɓen confiance. Le peuple a besoin de quelqu'un à qui avoir confiance. Se wattanali yila mi haalay ɗo mi sakkitoray ɗo hunde wotere. Se wattanali yila Dumbuya waɗay ko Paul Kagame waɗi ko Rwanda. O arda e kudeta o laamo ɗo bako o laami ko hande mo golli Rwanda adaru hayi fof hande Rwanda c'est un pays exemplaire. Dumbuya si heɓali mo hoolomo jonna ngu laamu o jooɗoto ɗaɓɓa walla ɓe mo jooɗo jokka tranquille par ce que yaali kawɗuma ɗo o dumbi Alpha witti laamu nge jungo Alpha ni mo laɓƴude kiɗo ɗaɓɓa ko ombo wawata moɓidirde guinéɓe ɓen par ce que komi yi kon e makko tagire ni leƴƴi ɗi gayni bonnude yimɓe ɓen. Hande kadi o faala waɗude il a dit il faut tuer l'ethnie. Je voudrais vraiment que nous tous qu'on se donne les mains pour tuer l'ethnie. Mais on a besoin d'une personne à qui avoir confiance. Hande kadi mo toñata parce que trop c'est trop. Hara on ɗon ko laamoto ko fi guinéɓe ɓe fof na fi leñol na fi neɗɗo goto laamanto. Hara o moɓidiray fof. Nous on a besoin d'une personne à qui avoir confiance. Ni laamu ngun no ɓatti Alaji Sellu yoɓe watta yila mi tori keɓe mi jeejiɓe implement qu'il nous rassure. Yoɓe immo yoɓe andu sedi Alpha Sanga fa yoɓe fuɗɗo kisan kadi mi andago ɓe woni wadde nder to. Mais ko fokkiti ɗo ko si ɓe darnali ɗum ɗo ça va mal se finir. Landiray no kaniri o transition ɗo landiray no kaniri. Haray ko ɗon mi manno 1 minute o feƴƴiti miɗo yaafini haray miɗo weltani équipe frère tolan ɗo fof miɗo weltani ndaruɓen ɗo ɓen fof miɗo weltano ɗo yimɓe ɗiɗo darayɓe ɗo frère tola tout le temps belle sœur Marema Kenda Diallo wonɗo Espagne o mankata darotela miɗo weltanimo frère kaw Ablaye Saworo hikkolɓe Italie kamɓe kadi yo Allah newnanɓe mottidirana ɓe ɓeygu maɓɓe mi toranoɓe ɗo du'a yo Allah newnanɓe kaymo e ɓeygu maɓɓe ɓe yitida e jam moƴƴere qui est calé quelque part yo Allah ittanɓe ɗum ɗon ɗo mi salmini wonɓe darude page frère tola ɗo ɓe fof haray kala komi haali ɗo ko walanaki goɗɗo kala komi haali ɗo ko yaadali e sawaba haray koyon andu komi bani adama komi faljo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk haray ko ɗum marno komi haala ɗo awa haray ono meɗe wawi on hay newnande ɗon allahumma amin du'a moɗon on fi on yaw toon ɗo noon yomi accitude on ɗo mi jonna yewtere nden kajjatu deka mi andina jama on c'est pas pour rien mi inni ko tola féminin on ni miɗo andi noon ko on ɗum mi tippi hawnaki balɗe aroje ɗen ɗo yo taw ka ɗerol ɗo ko ɓeɗo wonɗon e yiide no ara yettina ɗo yewtereji goo ma no ara waɗana en ɗo haray analyse ji haray wota on rejetoy so yii haray no woodi ko waɗi no woodi haray ko waɗata si tawi sappiɗen ɗum ɗon piiji tati e ɓe yewɗi ɗon ɗin ɓay haray ɗo joni ka huɓintinoygol ɗo mi waɗoytami ɗo yomi yeggitude ka ɓe yewtiɗe kon jama on fof yotteno prêt goɗɗum ino fokkiti ɗo koko yewta ɗo kon fof so wattani ilay mum ko ɗum woni ko gollitiroyten ko woni arde ɗo kon direct noon jokkoyo on ɗo wawa on andinoyde ko on ɗum woni ɗum ɗon Modi Mamoudou yewti en cippiro ngol lannali mi ɓeydita ɗon wondema ngol lannali ɓe yewti en ɗo kadi ko wiya konko en watta yila e muɗum ɓe yewti en ɗo kañum kadi woni ko IFDG woni ko kañum Dumbuya personne n'a plus droit à l'erreur yimɓe mayitata hande kadi ni ko onɗen e wadde kon stratégie mo jogiɗen on sen waɗimo e ɗeɗɗi yimɓe bus eɗen jogui han joni kadi ɓoggol ɗeɗɗirgol ngol haray mi jonna ɗo deka yewtere nden ɗo kamɓe kadi ɓe heɓano ɓe waynitora ɗo si jonnen noon haray ɗo no écran o woniri ɗo sakkitoro en tawɓe ɓen haray ko kamɓe woni doyen ɓe meɗen ɓen ɗo deka haray e nder quelques secondes ɗo haray kon ɗum marɗa ka yewta ɗo fi huɓintingol ɗo yewtere nde effectivement e min tigi o falamare waylitade ɓaka mi won ɗo couvre-feu no woodi volimo ito ne ko gasna téléphone am no min ne haray min tigi ɗo mi ɗuɗɗinta haala kam par ce que landuwa hutude kam mi woni ɗo ni couvre-feu no ga kono haray komi toroto guinéɓe ɓen fof koyeɓe andu o combat o siwa lannude taw ɗum ɗum woni ko pullo woni ko sowso woni ko maninka que ce soit de l'UFDG ou je sais pas d'autres partis kadi ɓe anda toola wona guere UFDG to woni wadde ko fii no laggine no yarira yeeso mais ɓe anda kadi équipe toola on kañum tun wawata wadde piiji ɗin fof
équipe tolaw non heno wawi jonnude idée fiin himɓe ɓen famira so yimɓe ɓe remarki piiji buyno no wole ɗo goɗɗi ɗin fencitatake ɗo woodi ilnoɓe hara ɓe famani ko honɗum tola woni honno faala wolde ko gonga kono o combat ko en fakkudoamo wadde woni ko gorko woni ko debbo petit soit peul susumaninki par ce que ma objectif équipe on ko fiino lagine moƴƴira heɓen lanɗum moƴƴuɗo no woni noon naturellement hiɗen tan ini fewndo ɗo ko alaji selludane moƴƴani en lagine donc ɓaare ko ɗum mi toroto yimɓe ɓe ara kadi mi weltanike abonné ɓen fof kala ndaarɓe ɗo ara so mi wuli ɗo ko tawi wolaki ara koyen yaafa naami aade wuuɗo wadde live no gasa noon inchallah prochainement kadi mi woola hare no feewi ɓuri hare mi wayno non ɗo joni si lutti e ɗum ɗo tun koko innete kon stress du public on hande kadi wi ko ɓeynata kon ko bom yegitinde muɗum on taw ɗo ɗum ɗon on hande kadi on iwi e muɗum ɗo hara en weltanama moƴƴa min newnana on ɗo no yaltiron wota couvre feu on nango min hiwrike kala wontirɓe Québec ɓen particulièrement wontirɓe ɓen Montréal hara ɓe salminama ɓe jarnama ha wontirɓe Hollande ɓen e wontirɓe ɓen kala e sengo Europe ɓe huwodirɗon e muɗum e lagine e yeggitade kadi ara ɓe tindi Madina ɓen ɓe bombi buru ɓen kamɓe kadi jonne ɓe ɗo yewtere nden an nin minute hara ɓe ñogginano en ɗo ɓe fermanana en de ok koto to hay toujours mi weltanike ɓe tawɗa wawi nodde menen wonɓe ka tabalɗo ɓe fof taw to no yaltini on fof on hiwrama on salminama haray mi weltanike ɓe an kadi koto tola haray mawɓe men no woodi ko ɓe yewti nder ɗo sana mi faawi ko makiteɓe Mahmoud ɓe andini en wondema combat on o gasali o gasi wottuma o tigi watta ka ngayka haray toujours ɓeyde wakkilare enen ɗo few en fof moɗen en fof goto kala e wakkilo anda combat on hino fokkiti o gasali souvent noon kadi a yewta e wondema e yehino en feƴƴi ko ɗuuɗi kono noon fen ɗo kadi kaka tumbere wonɗen en haynike yeeso kono wata yiltorde ɓaawo toujours ko yeeso noon duwaɗen continde haray koyen ɓeydu wakkilare jonnodiren juuɗen fof moɗen jogodiren yimɓen kadi wawa hutorde ko wonɗa yewde kon anda wona mere wonɗa arde jooɗo yewtere fi yiɗugol to yewte haray goto kala no mari golleji goɗɗi o kono noon foti si tawi yiɗa yewtude yimɓen jeddo kadi ɓe hutora ko wonɗa yewde kon non ko kala mo tawata haray woni hande militant toola hande mbiɗa wiide na parti politique joguiɗa kono aɗa joguiti militant minen ɗo fof koye men ɓe militant ɓe haray de toute façon yo allahu jonniti on gonga on mo suɓɓiɗen mo tañƴini nden o wawa gaynude on jonnomo leydi ndin hiɗen tañƴini ni fewtuɗon ko alaji selludalen yo allahu jonnumo ɓay haray ɗen tañƴini hiɓe wawi haray de toute façon mi salmini ɗo goto kala wonɗo ɗo e wonɓe darde mi salmini ɓe bombi ɓuuro ɓen fof miɗo salmina ɗo précisément kawiraɓe an woɓɓe Belgique noddeteɓe Boubacar Diallo Maliki ha e kadi miñira wonɗo almayinteɗo Amadou Diallo ɓe fof maɓɓe mi salminiɓe haɗa mi weltanike wonɓe ɗo ɓen fof toujours ko yewto ɗon fajata no gasa haɗa min faljiɗo haɗa si tawi fayre woni to miɗo tori yafuya assalamu aleykum wa rahmatullahi on jarama merci waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray onon kadi on weltanama ɗon joni ɗo haray miɗo jonnitude yewtere nden ɗo kañum mi anda si tawi haray sonnaltes ɗo ko pré haray ƴettugol ɗo yewtere nden kanko e balde bole kamɓe ɗiɗo ɗo koɓe équipe kamɓe ɗiɗo ɗo mi anda ko mboye maɓɓe accanta o yafiyota yewtere nde juuɗe simo kala e maɓɓe haray ɓe jaɓodiray ɗo kono no warreten ɗo mi accani balde boje joni mi accani sonnaltes kankon duwaye on awo yi noon ka jama on fof yiiɗo on faami kamɓe ɗiɗo complicité wonɗo entre maɓɓe on ka ko ni mi tampiri juuɗe maɓɓe ni ɓe bugodirta ɗo joni gasi awa sonnaltes joni aray min jonnima yewtere nden sakkitore en aray doyen Ceerno Mahmoudou ɗo aray ɓe waɗana en clôture ayi mi anda ɗo si ɓe koyimɓen si ɓe bilɗaki ɗo contre sonnaltes on kanko mi falno aray o waɗu ɗo no yewtere no gasa sakkitore no ngari morceau makko on kono ɗo ɗuma makko on écran makko on darike joni awa balde bole ɗo ala ɗo feere ko ma yewta ɗo joni goɗɗum inde moɗon on ɗiɗo no joni komi yewta ɗo inde amen ɗiɗo ko menata combat on continue e laisse tomber jeté on toujours haray jamma on fof weltanama ɗo haray on est ensemble haray jamma on ko wakkilo buy haɗa do tawi ko yata konko réseaux sociaux directement il faut bien analyser les choses haray ko ɗum ɗo haɗa noon yafoto si tawi mi yewta buy c'est la première fois arugol virtuel ɗo c'est la première fois donc haɗa weltanike man kadi encourage ɗonami ari haray salmini on fof haray ko ɗum dari keɗo inchallah
menen ɓuri weltanade ma ɗo ko tawata kon déjà pulal maɗa ngal no wirɗa noon tigi min noon miɗo andi moƴƴa ko wakkilare jande woni sa yewtude yer ko wonɗa yewde ɗo kon miɗo weltanima kadi yiwgol ngol haray yiɗa etade yer embere maɗa on e banggue ɗen fof haray ɓe wonduɗa e muɗum fof ɗon haray salminama ɓe koyimɓen ɓe fatakoɓen ɓe kankalaɓe ɓen ɓe booje ɓen modi kala ngon sengo ton haray salminama ha hewtoya labbe on ton haray on jarnama. Donc aray ɗo joni yewtere nden ɗo eɗen jonnude une petite message avant de clôture. Donc rapidement parce que aray ɗo ko tan kañum modi mamoud on aray wonɗa e ƴettude ɗo ɓaymi ɗo andi miɗɗutama. Ok, ara yoɓe yaafo quoi parce que toujours ine le combat continue combat on ɗen andi o gasali kono anden tun haray combat on kadi o wawata gasude sans rien même vide o wawata de combat sans rien même vide ça marche pas. Haray go fawd on kadi il faut ɗon doandade no réactualisation mo donc on a jour dama on souvent waɗe mo rappelé jamma on mo kala ko ay wonirde. Donc en dara e fi muɗum on généralement jamma on kala kam mbuuɗi hikki fi muɗum les gens se méfient e ɗum ɗon en daara joni ko canal won ɗum ko ɓurɗen haton jinde kon tigi tigi ko hakkille jama on taw yote ɓurtu finude si ɓen ɗon fini si a heɓi neɗɗo on a heɓi jawdi ndi kono sa heɓi jawdi ndin a heɓali neɗɗo on ndi lannay joni jooɗoɗa kono foye mum ko yewɗa ɗon kon en daaray kadi canal no wawirten financirde ɓayno sosoɓe wiyata ɗon tummu satumma wurere nden tun sinde dewtama ka hoore yiite kayre tunde fatata haray ɗon iɗen tawtidiri ɗon kono en daaray ɗum ɗon ko canal on ɗum wawite wadde joni ɗen fewtude ɗo miɗo andi ceerno isaray on seytinta sen jonni ɗo yewtere nden kañum doyen Modi Mahmoudou Ba profiten ɗo salminen kala ɓen ɓe Poore Daka e yewtana en ɗo haray ko tawata kamɓe haray ko ɗo wonɗe yakitorde huuɓinen jonde meɗen nden ɗo ɗo yaafe ɗo mi anditina ɗo goɗɗo mo andi ɓayoti wowta waɗgol direct windali ko faala wolde kon fof ko andintingol tun ha honto ngol ɗerol meɗen hino hitti toola ko journaliste éducateur o photo ɗo ko vidéo mo wannoɗa 3 semaines avant général Dumbu Alpha Condé yewtuɗa wiwɗa jama en hari ha ɗo hono en darike yewtuɗa ɓe wonɓe ka kaso wata ɓe yeeyu ndimu maɓɓe ngun yo ɓe wakkilo ɓe toro Allah ballal Allah ngal woɗɗa 3 semaines après général Dumbu Alpha Condé ɓaynami juutin aray ɓeydi weltagol moƴƴa yalla ɓeyde wallugol no moƴƴiri ɗum ɓuri weltade ko andintinɗa ɗo konko feƴƴino on tuma ko tawata aray mi profita ɗo mi andina jama on par ce que buyi woodi ɓen addam elan message ji sikki haray no woodi ko mi andi ka tawata no wirni mi anda ko wirni sindo anduno ka wirni haray no na waɗugol direct mi wonnoɗo mi gerayno mi anda tun poddo on ka banque centrale États-Unis mi pooɗa kala ko woni nder ton mi adda mi wonda e mon ka suudu mi wawi nder tampere muɗum lagine fuu yalta e tampere muɗum malheureusement ou peut-être heureusement mi anda ɗum ɗon kono yere ko Allah okkorimi kon miɗo hutorde miɗo toyimo kadi yo newnana mi hutora konko okkorimi e konko o yiɗi o yarli o danda mi waɗugol konko o añi o haɗi haray mi weltanike ma moƴƴa hiɗa tawa e ɓen waɗanoɓe lan rappel ji e ɓen waɗanoɓe lan du'aji ɗi tawata min mi yawaɗi miɗo andi ko ɗum waɗi si ɓayi a haton jiɗi an kadi e du'a mi yawali mi yawitaki ɗin du'aji mi waɗi ɗi hande alhamdulillah rabbil alamin hayɗa ɗo iɗe yetti Allah eɗen tori kadi Allah yo ɓurtudu moƴƴingol alhaaliji meɗen ni monsieur Diallo Mamoudou aray joni ko ono wona jonnede ɗo ɓuɓintingol yewtere meɗen nden ɗo waynodire joni en nani ko yewta ɗo kon fof ko woni ɗon tigi tigi fo holli cippirangol lannade ko ɗum noon mi ɓurtata insiste mi wattata ɗon kadi ko yen wattan yili e hunde wootere nunɗal ngal si ɗe andi goɗɗo nunɗa hakkunde men hita en ndaaru fi himo weli hunduko watten mo yeeso o nawrata en yeeso
ko nunɗuɗo wattete yeeso si ɓen faala heɓude ko nafata en yi ila leydi wiya woni yalti e laamateri porto haa ɗo ko fenoɓe ko piyoɓe ko waroɓe tun watta yeeso haa joni kamen lagine ko ɓurɗo wawde fende o on ɗon hittina fiimum si en accali ɗum ɗon en yata hay nokku fenoɓe ɓen ɓe waɗete ka fenowo waɗete ɗon wujjoɓe ɓen waɗe ka wujjoɓe ɓen watte ɗon fewɓe ɓen ko ɓen hani ardade jama on ko ɓen ɗon hana heɗede awa ko watti ɗon sukaɓe ɓen landotoɓe yoɓe renseigno moƴƴa joni ɗo mi yiyay sukaɓe no yalta no jarta fi laamu secture ɓe anda ɗum no wayi wasi be mawni hande kun immike kun yalti e innugol kankun no ndu bonoru ko bonoru moƴƴuru ko ɓan kun anda bonoru ndun na ɗum si kun ha inde bonoru wola tun haray kun andi ko ɗum kun waɗata kala ka woniri ɗon no wawi cippirde anditen ko système wonɗen cippirdir on système hino mari yimɓe e nder leydi ndin fof woɓɓe ko njulaɓe woɓɓe ko tafoɓe woɓɓe ko soferɓe woɓɓe no ka fonction publique woɓɓe no ka banque ji c'est tout un réseau et pour déboulonner ce réseau ça prend l'union de tous les fils et de toutes les filles de bonne volonté qui sont intègres du pays. So ñuuji gooti no wawi naɓude abbere foññe kono ñuuji ɗin si ɗi fof ɗi hawtiti hiɗi wawi liɓude mawba ɗi waramba jama on ko ɗum torodira koyen jogodir ko ɗum ɗon nawrata en yeeso enen kadi accen ko woni o koyen dogu yahen ka janam ɓen on tuma noon arten e manugol kamen yimen lagine no wawi wasi goɗɗo jongalle ñande o himo mana ɓeygu an kono soƴƴaari ɓannete tun o molto o yaaka kawtal o ñaama warta oyna o haari ɓawi mo anndi ɓeygu makko wawata defude awa ko ɗum woni kamen lagine en etoto haa ɗum ɗon acca enen kadi hara no woodi ko mantoren kamen no woodi ko holen goɗɗo innen ɗum ɗon no laba harana innugol tun hiɗen mari ngaluuji ka nder leydi e ka jeeɗiɗaɓiri ko ɗum ɗon ara woodi ko yamondirɗen mo kala ka woniri ɗon no wawi cippirde ɓeyditana yimɓe ɓen haqqil si goɗɗo inni wurtante goɗɗum hita mono heɗo mo no gasa a faamay goɗɗum nder ton e weltano arɓe ɓen ɗo fof weltanoma an kadi tola an e ɓe wonduɗa ɓen ɓaawo ton haa ɗo mi landakima ko hombo mi landotakoma ko an e hombo wondi ɓaawo ton min objectif an on koyen cippir en fof fii ka men no yaara yeeso enen kadi heɓen ngalu nafay ngu en ndimmu men ngun ɓeydo ɓa goɗɗo baso kala hollirta ndimmu baso kala hollirta ndimmu aray ko ɗum no woodi komi watta toon on yaafoto si tawi mi junni haa kan mi weltanike wonɓe ɓen ɗo fof ka ɗerol wonɓe daaroyoɓe accitajuji mum ndaara en aray si tawi mi falji toon woodi komi yewti kon mo waalanaki haray yo andu na tewa ko angal faamugol haray ko ɗum ɗo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh vraiment mi weltike moƴƴa o maako mo waɗɗon ɗo ko oɗo maako sigi mi faalano nanude fi huɓintingo yewtere nde ɗo sabu maako on himo ñoggi ko yewtuɗen kon ɗo fof haray ɓaynayo mi ɓeyditi njuuri e hoore njuuri komi wawata wiwde on fof on weltanama on jarnama onon notiɓe taw noddango ngun sabu ina piyum welkum fi ina piyum kadi kum fof suusi ɓurɓe ɓen e moɗon ɗo ko premiére fois maɓɓe gollirgo hay whatsapp à plus forte raison zoom woɓɓe e moɗon ɗo kañum kadi ko premiére fois muɗum hay si tawi gollirino ɗi application ji ɗon yaltitugol e jama miɗo anditi hay e sattede nde heɓuno ɗen nden fiyo woɓɓe jaɓu ara woɓɓe noon par contre koɓe très à l'aise ko kadi en yiiɗum ɗo
woni ko woni on gasanoɗo adda ɗo woni ko on wuggiɗo ari ɗo en fof en waɗi golle meɗen ɗen ɗo hande on weltanama on jarnama mi tori Allah yo newnan en ko yewtuɗen ɗo ko wawa battinde ɓay ko ɗum ɗo wonno ko fandinoɗen ko en weltanike kadi jama on fof gollirɓe pasji muɗum ni niɗɗi moƴƴa Europe ton o dela ko tawata onon ɓe tawata ko Europe woni fewndo ɗo ni ko minuit woni e natude ka moɗo ma tawata naati no wodi ɓen kadi wonɓe e ndarude onon bete no inni away ɗo mari obligation par ce que ɗo nde ɗo on wata yaltude kono ɓen tawoɓe hino ka galleji muɗum ino hirude ndara en ɗo ala ndarde parade ala ndarude goɗɗum gono ndarde en ɗo en weltanike ɓeɗo en jarniɓe en toriki Allah état d'esprit mo wonɗen awde on ɗo yo o layu no wirɗen non hiɗen fokkintini goɗɗum ko tawata aray ɗe balɗe ɗo par ce que kippirongol ngol lannali mi insista ɗon kañum kadi mi insista kadi andingol hina dumbuya woni probléme on tigi tigi mi insista kadi andingol solution on forcément kañum kadi na sikkugol ka sikkirɗen non wondema ko en yawtun ka woote haray woote ɗe lanni na ɗum ɗo fiiji buyno woodi yuɓɓodirɗe ɗi tawata ka ɗerol ɗo en waway humpodirde fi majji si tawi Allah newni janngo en adday ɗo duwa en ceerno mo nenen bo ɓe yewta si tawi haray ɗum ɗon kadi gasali en aray ɗo décortique janngo ko raɓɓiɗi poste discours à la nation mo kañum général LMD waɗi on haaɗinen ɗum ɗon toroɗen Allah yo Allah e nde hitande fuɗɗinde ɗo yo waɗan en nde hitande barkinande no holliri en non iwgol Alpha Condé yo hollu en non kañum kadi ɗen hewti ka fokkituɗen ɗon sabu Alpha Condé iwgol makko ino waywa si innama en hewti linsan iɗen fokkiti maali yembere donc iɗen andi terminison o siwataw kono bete en iwi kadi kindiya en feƴƴino koya en hewtino kure gonde tawata kañum kadi ɗen andi ko sen hewti ɗon sewto en nokkugo hara en fof on jarnama o weltanama o yaafoto ɓe tawata haray mi tongiɓe ɗo pasji moɗon ɗo si en waɗi to e sifa ɗum ɗo no Khadija Gaya wiri noon en limite ay nombre d'intervenant ɓe ɓen mo kala inde muɗum e yettore muɗum jarnama mi toriki Allah e wonu ballo meɗen hawridi e sawaba allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh